करें, जा न बोला करें तो बात समझ आ जाया करेगी पूरी। अच्छा क्यों बोल रहा है? ये चूजा पता है क्यों बोलती है? अच्छा फैसल भाई, चूजा पता है क्यों बोलता है इसलिए? मुर्गी क्या जाने अंडे का क्या होगा, लाइफ मिलेगी या तो वैसे फ्राई होगा। जी सर हुकुम। अच्छा फैसल भाई, ये जो भी आपने हवाला पढ़ा है, ये मेहरबानी फरमाकर सिर्फ मुझे एक बार इसका बुक नंबर, जिल्द नंबर जी और पेज नंबर के बुक का नाम कौन सा है? वो फैसल भाई चले गए यार। अच्छा आबिद भाई, पता है ये किस बुक से हवाला पढ़ा था फैसल भाई ने? ये रूहानी खजाइन से पढ़ा था मेरे ख्याल में फिर हाँ, वो फैसल भाई फिर आगे शायद उनको कोई रिंग आ गया था बीच में। जी ये मैंने प्यारे भाई मैं आपके लिए अभी अपलोड कर देता हूँ उधर, और उधर से आप इंशाल्लाह, मैं वही अपलोड करने के लिए फ़ोन बदला है, मैं अपलोड कर देता हूँ, उधर से डाउनलोड कर लें। ये हवाला था रूहानी खज़ाइन जिल्द नंबर 22 हकीकतुल वही का, और सफ़ा नंबर 500। एक मिनट में आपको दोबारा निकाल देता हूँ। फैसल भाई अपलोड कहाँ पे होता है? मैं अपनी प्रोफाइल पे रूहानी खज़ाइन जिल्द 22 सफ़ा नंबर 521 है, मैं इसको अभी अपलोड कर देता हूँ। फैजी भाई और आबिद हुसैन यार, आप लोगों इससे से ये नहीं पूछो, मुदिबाना गुजारिश है। उसामा भाई थोड़ी सी टाइम दे। एक मुदिबाना गुजारिश है कि हमने आप लोगों को फॉलो किया, आप अपने प्रोफाइल में कादियानियों के खिलाफ जो भी लिटरेचर है वो आप इसको करें, ताकि हम जैसे लोग इसको डाउनलोड करके अपने रिश्तेदारों को पाकिस्तान में या दूसरी जगह पे उसको सेंड कर सकें और उनके साथ शेयर कर सकी, क्योंकि जिन लोगों में इन लोगों को लोग नहीं जानते, ताकि इनकी आइडेंटिफिकेशन और इनके अकीदे के बारे में लोगों को मालूम हो। मैं बता दूं, पाकिस्तान में ना इनकी जो वेबसाइट वो बैन है। मैंने बड़ी मुश्किल से ये किताबें डाउनलोड की और वीपीएन में इतना स्लो काम करता है, बंदा अक जाता है। मैं कल से लगा हुआ हूँ, मैंने आज बैठ के सारी किताबें डाउनलोड की है। बहुत मुश्किल है मेरे प्यारे भाई, वो इतना बड़ा गंद है, आपने उतना बड़ा गंद डाउनलोड करके क्या करना है, जब आप लोगों के लिए सारे हवाले जो आपको जरूरत होती है प्रोफाइल के ऊपर ओरिजिनल पेज के साथ लगा देते हैं, आप उधर से स्कैन किया कर, क्योंकि सारे आपके डाउनलोड हो जाएंगे। आपने करनी है किताबें जरूर, आप मुझसे जौन सी मांगेंगे मैं आपको किताब भेज दूंगा, लेकिन वो इतनी बड़ी किताब आपने जो पढ़नी है उसमें से ना आपको समझ आनी है कि ये क्या चीज है, तो उससे अच्छा है जो आपके काम की चीज है वो प्रोफाइल से मेरी जाके ले ले। फैजी साहब, आप जो डाउनलोड कर रहे हैं, अगर मैं इसकी पेजेस निकालूं जो इनके गलत अकायद है और उसको अपने डिवीज़न में तकसीम करना, चूँकि हम भी डिवीज़न 70 पे 5 को एक जो है ना ख़त्म नबूवत कॉन्फ्रेंस हो रही है, फिर हम काफ़िले लेके जाएंगे जो गोल्डन जूबली तकरीबात है लाहौर में, उधर भी जाएंगे। मेरे भाई आप मेरा जो मर्जी यहाँ से ले जाएं, बल्कि आप मेरी वो जो ट्विटर है फैसल डार के नाम से, उधर से भी जाके जो वाले लिंक करना चाहे आप उधर से भी कर सकते हैं मेरे भाई, नो प्रॉब्लम। और उसके अलावा भी आपको किसी टॉपिक पे चाहिए हो, आप मुझे सिर्फ मैसेज कर दें, इस टॉपिक के ऊपर मुझे वाला चाहिए, मैं आपको उसी वक्त अपनी प्रोफाइल पे अपलोड कर दूंगा। ये जितने आपको नजर आ रहे हैं ये इसी तरह दोस्त मांगते हैं तो मैं अपलोड कर देता हूँ वो वाला। अब फैज भाई असल बंदा ढूंढने में लगे यार, इन लोगों के पीछे कहाँ लगे हुए हैं? मैं तो बोल रहा हूँ भाई, जो काम की चीज है उसके पीछे जाए यार। ये लोग किसी यही बात है ना भाई, आपने देखे अगर तो आपने खाली पढ़ना ही है, खुद पढ़ना है तो वो तो आप मेरी प्रोफाइल से पढ़ सकते हैं, लेकिन अगर आपने किसी से बात करनी है, गुफ्तगू करनी है, तो फिर तो आपको पूरी किताब चाहिए ना, ताकि आपको वो के कादियानी कहेगा 2 सफ़े पीछे जाए, आपको पता ही ना हो 2 सफ़े पीछे क्या बात हो रही है, या वो कहे 2 सफ़े आगे जाए, आपको पता ही ना हो, आप कच्चे हो जाएंगे वहां पे। शाह साहब तशरीफ लाएं या डॉक्टर साहब को ऊपर उठाएं, तो वो जो आपको पास ओरिजिनल किताब उनके पास जिन्होंने गुफ्तगू करनी है जरूर होनी चाहिए। इसीलिए मैंने कहा जुनेद भाई को आप उधर से डाउनलोड करने की कोशिश करेंगे, होगी नहीं। आप मुझे बताएं कौन सी चाहिए, मैं इंशाल्लाह आपको वो उसी वक्त भेज दूंगा, मेरे पास हर चीज मौजूद है। यार फैज भाई आप मुझे मेरी काम की बात बताएं, मैसेज तो कर सके। आपको मैं मैसेज करता हूँ, वो आता है कि मैसेज नॉट बी सेंड। शाह जी ऊपर आ जाएं, मैं मैसेज करूंगा ना आपको। फैज भाई मुझे तो काम की बात बताएं, मैं तो काम, अब मुझे तो तलाश है किसी की, मैं तो आपको काम की बात, आप चले जाएं मेरी प्रोफाइल के ऊपर, उस पे आजकल मैंने नया सिलसिला शुरू किया हुआ है तजादात का। मिर्जा साहब के अपने कलाम में अपना ही तजाद, पहले क्या लिखते हैं और बाद में क्या लिखते हैं, उसका एक किया हुआ, वो तो पहले जाके पढ़े।
कसम से मैं इनको अहमियत ही नहीं देता, मेरी नजर में इनकी कोई औकात ही नहीं है कि मैं इनको कोई अहमियत दूं या मैं जुनेद इनके भाई पास। आप करें जरा मैसेज, आप करें, देखे जाता है मैसेज मुझे आप ये बताएं कि आपने कोई सही लोग पाए इस दुनिया के अंदर अभी तक जिन लोगों को फॉलो करना चाहिए? उसामा भाई मेरी एक बात सुन लें, सिर्फ एक बात सुन लें। देखें, हम लोग इन लोगों को फॉलो नहीं कर रहे, हम लोगों का इन लोगों से कोई लेना देना नहीं, हम लोग लानत भेजते हैं। लेकिन मसला ये है, आपके पास इल्म है, अल्लाह ताला ने मुझे दिया है, ये जो मेरे 4 भाई और बैठे हैं इनको अल्लाह पाक ने इल्म दिया है, इन्होंने अपना ईमान बचा लिया है। लेकिन जो हमारी जवान नस्ल है जिसके पास इतना इल्म नहीं है दीन का, जो मम्मी डैडी जिनको कहा जाता है, उस टाइप के जो लोग होते हैं, ठीक है, उनके पास दीन इस्लाम नहीं है, उनके गुमराह होने का ख़तरा है। फिर जो ऐसे कादियानी हैं जो ओवरसीज़ में पैदा हुए हैं और जिनको मिर्ज़े की असलियत नहीं पता। मैं जिस कंट्री में रहता हूँ ना, कसम से मेरी 2-3 लोगों से यहाँ पे बात हुई है, वो कादियानी हैं, वो कहते हैं जी हम लोग उसको नबी नहीं मानते, हम लोग उसको मुजद्दद मानते हैं। तुम झूठ बोलते हो। उस वक़्त मेरे पास हवाले नहीं थे ये वाले, ये चीज़ें जो आज टिकटॉक से मुझे अल्लाह पाक दे रहे हैं, और मैं भाइयों से पूछ के रूहानी ख़ज़ाइन जिल्द 22 सफ़ा फ़लाना, ये इसमें फ़लाँ चीज़ लिखी हुई है, जिल्द रूहानी ख़ज़ाइन जिल्द 3 सफ़ा 471, इसमें फ़लानी चीज़ लिखी हुई है। ये चीज़ें जो मैं कलेक्ट कर रहा हूँ, मैं ये उन्हीं लोगों के लिए कलेक्ट कर रहा हूँ जो लोग कहते हैं कि वो मुजद्दद था, वो नबी नहीं था। ये झूठ है उसके ऊपर जो ना तुम लोग जो ना मौलवी लोग उसके ख़िलाफ़ बातें कर रहे हो। ये उन लोगों के लिए हैं कि वो लोग पढ़ें इसकी बुकों को। कल मेरी परसों उस ये जुनेद गवाह है बट शहजादा की बराड़ पे एक असद अली नामी आईडी है, कादियानी था, वो छुप कर बैठा काफ़ी देर, उसने हम लोगों से बात की। जब मुझे उसकी बू आई मैंने उसको पकड़ लिया, मैंने रूहानी ख़ज़ाइन का एक हवाला उसके सामने रखा, मैंने कहा तुम इसमें बता मुझे यार कि मिर्ज़ा कादियानी ने जो कहा है कि 3 शहरों का जिक्र आया है कुरान पाक में, एक मदीना, एक मक्का और तीसरा कादियान। मैंने कहा यार कुरान से मुझे साबित कर कादियान कहाँ आया है। वो चुप, अब उसका मुंह बंद। वो तो अल्लाह रसूल की बात कर रहा था, लेकिन अब कादियान का तो जिक्र नहीं आया भाई। कादियान पकड़ो, कादियान कहाँ है? खान साहब भाई, ये भी मैंने मिर्जा गुलाम कादियानी के 10 झूठ कुरान के ऊपर जो उसने बोले हुए हैं, वो भी मैंने अपलोड की हुई है विद स्कैन। अगर आप लोग करना चाहें तो वो अपने पास सेव रखें। वो कादियानी मुरब्बी आए, उसको को बताएं ये आयत कहाँ पर है, ये कहाँ पर कुरान में ये आयत मौजूद है। आयत तो खैर मौजूद नहीं होनी, लेकिन वो फिर जो तवील करेगा वो तवील ही पूछ लेना, देख लेना कहाँ से किसकी तवील कर रहा है। खान साहब फिर वो और फैजल भाई उसकी बोलती बंद हो गई है। अच्छा, ये 2 भाई और आए हुए हैं, एक तो बड़े प्यारे हमारे शुरता भाई हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शुरता भाई और मुनीब कुछ नाम है, मुबशर भाई। अस्सलाम वालेकुम जी। ये हमारे बड़े प्यारे भाई, ये भी खान भाई। जी, मैं जानता हूँ, ये मेरे पास आते रहे। शुरता भाई तो फर्स्ट टाइम आए मेरे पास। वालेकुम अस्सलाम या शेख शुरता, किधर गैबुन? वाई गैबुन शेख, वाई गैबुन। أنا موجود داخل تورنتو. وبا كيف أنت؟ كيف الحال؟ شو أخبارك؟ زين؟ في مشكلة عندك؟ في مشكلة عندك؟ في خبرني إن شاء الله. أنا كله تمام خربان. قاديان ولا قادياني أحمدي كله إن شاء الله تمام. على الفتنة الخدم إن شاء الله. أوكي. अच्छा ये सही हो गई। शुरता भाई गायब कहाँ पे, ये बताओ। जुनेद भाई, फैज़ भाई, सब लोगों को अस्सलाम वालेकुम। और बहुत खुशी हुई है, खान साहब ने लाइव लगाई हुई है, मैंने जैसे ही देखा मैंने कहा जल्दी से तो शुरता भाई, ये जो जमात कादियान के लोगों ने वावेला बचाया हुआ है कि एक लजना के पीछे शुरता भाई गायब हुए हुए हैं, रोपोश हैं, ये इस बात में कुछ सदाकत है? वाकई कोई लजना है जो आपको लेके गायब हो गई है? अल्लाह माफ फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन। वो कह रहे हैं बड़ा आया था खत्मे नबूवत की पुलिस बन के, देखो हमारी लजना ने कैसी हथकड़ी लगाई है उसको। वो ऐसी बातें कर रहा है जज्जा। ओहो, अल्लाह माफ फरमाए। इससे जज ने अपनी बाजी का कोई नाम भी बताया था, मुझे वो नाम भूल गया, पता नहीं क्या नाम बताया था कि वो शुरता भाई जो है ना, उनको हमारी वो फलानी वाली लजना बाजी है ना, वो लजना बाजी, वो पता नहीं क्या अजीबो की बातें कर रहा था। मैं सिर्फ एक बात पे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पेश करना चाहता हूँ। इसी बात पे मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है और आप सबके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक्सेप्ट कादियानी।
انہوں نے کہا ہے کہ کافر عورت سے ایک غلام عورت بہتر ہے. تو بس یہ ذہن میں رکھیں کہ ان لوگوں پہ کائنات کی لعنت ہے. اس طرح کی کروڑوں بھی آ جائیں تو میں ان کے اوپر ٹھڈا مارتا ہوں، میرے پاؤں کی نوک پہ ہے. جیو جی، ایک جیو جی، یہ ذہن میں رکھیں. زندہ باد، ایسی آپ کے ایسا ذہن نہیں ہے کہ چلو آ رہی ہے تو آنے دو، تبلیغ کر کے اس کو مسلمان بنا لیں گے، ایسا کوئی ذہن نہیں ہے آپ کا؟ نہیں یہ بڑی منافق یہ قوم بھی ہے. کچھ دوستوں کا ایسا بھی خیال ہوتا ہے. نہیں یہ بڑی منافق قوم ہے. یہ آپ کے ساتھ بڑے کل کہہ دیں گی اچھا جی میں کرتا ہوں. خیر میں قربانی تو دے دوں اسی سوچ سے یہ جو میں نے کی ہے کہ بھائی چلو مسلمان کر لیں گے، لیکن ان سے بو بڑی آتی ہے یار شرطا بھائی، ان کی بو نہیں مرتی. یہ نہیں مجھے پتا، بہرحال میں کبھی ان کے نہ کبھی بات فیصل کیا بھائی، نہ ایسی بات. فیصل بھائی لگتا ہے آپ بڑے بابا نزدیک میں ادھر بیٹھ کے، یو کے میں بڑے جوانی کے نزدیک اندر بیٹھ کے آیا ہوں. سونگتے رہے کرو. میں یو کے میں جوانی میں آیا ہوں اور کالج یونیورسٹی یہاں پر قادیانیوں کی لڑکیوں کے ساتھ میرا کافی واہ پڑا ہوا ہے، اور جابوں کے اندر بھی ان قادیانیوں کے ساتھ واہ پڑا ہوا ہے. میں آپ کو اپنی پرسنل مشاہدے کی بات بتا رہا ہوں کہ ان کی خواتین مردوں سے بھی، مردوں کے تو خیر چہرے کے اوپر ایک عجیب قسم کی لعنت آپ کو نظر آئے گی، لعنت ہوتی ہے، لیکن بے خواتین سے شک بھی بے بدبو شک. آتی ہے. اللہ 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 بس اکبر، فیض اللہ بھائی یہ ذہن میں رکھیں کہ اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کافر کبھی تمہارے دوست نہیں ہو سکتے. بے شک بے تو شک بے شک بے یہ شک. کبھی اس بھی نہیں یہ ہوں نال پڑھ رہے نے یا کام کر رہے نے یا سفر کر رہے نے تے میں کی کراں ان کو کرنٹ لاواں کی کراں زیپر کول اپنے رکھا آپ میں گولی مار دو، اینٹی جو قادیانی تھوڑے کول ہو اپنے آپ میں سکتا ہو گولی کرو. مار دیو، نہیں جو اپنے آپ تھوڑے میں کول ہو گولی مار سکتا دیو. فیض چوہے بھائی دی گولی جو کھاؤ، تھوڑے چوہے کول صاحب دی گولی کھاؤ، مار دیو. جی فیض بھائی جو تھوڑے کول ہو سکتا ہے نا تسی کرو. شرع کے اندر رہتے رہتے جو کچھ مار سکتا ہوں گا وہ ماروں گا بھائی. ہاں شرع بس کے کافر اندر مارا بالکل کر کے. قانون کے دائرے میں. جنید بھائی کیسے ہیں آپ یار؟ ماشاءاللہ بڑی شرطا دیر بھائی بعد آپ ملاقات. بتائیں آپ کہاں پہ غائب ہو بھائی؟ غائب ہی ہو گئے اور یار چاند کا بہت ٹکڑا زیادہ بن گئے بیزی ہوں پورے. کام پہ. دیکھیں بھائی میرا ایک ایک آیا نیچے، ایک نیچے آیا پپا قادیانی، لگی ہے اس کے پچھواڑے میں آگ. ہاں اس کی باجی کو وہ وہ آسیہ بی بی کو وہ لوگ لے گئے تھے نا، اسی کے تحت اس کے مظاہرہ کر رہا ہے نا، اسی کے چھوڑو خلاف فیصل بھائی اس کو احتجاج ہے. بھونگنے دو، چھوڑو اسی کے فیصل بھائی خلاف بھونگنے دو. جی احتجاج. شرطا بھائی کہاں پہ غائب ہو؟ شرطا بھائی وہ تھوڑا ٹیپ ٹیپ بھی کری جاؤ میرے پراؤ. جنید بھائی آپ کو اور میں نے خان بابا آپ کو بھی میں میں نے وہ بھیج دیا اسکین جی جو سر. آپ مانگ رہے تھے. تھینک یو جزاک سو اللہ مچ جی، فیصل اللہ بھائی. پاک آپ کو خوش رکھے، اللہ پاک آپ کو خوش رکھے فیصل بھائی. خان صاحب کب سے لگانی شروع کی ہے آپ نے لائیو؟ مجھے تو بڑی خوش آئین بات ہے. یار عابد بھائی نے سو جانا ہے، ان کے سونے سے پہلے ان کا فائدہ چک لیا کرو. میں آپ کو کل بھی بتا رہا ہوں ان کے پاس ایک وسیع خزانہ موجود ہے مرزا صاحب کے کفر کے حوالے سے، دوسری معلومات کے حوالے سے. ان سے چیزیں لیا کرو بھائی، زبردستی چھینا کرو ٹھیک عابد ہے بھائی جی، سے. ٹھیک ہے آبد جی، بھائی میں چپ شروع ہو کرتا جاؤ، ہوں، ان سے لیں بات. آبد بھائی شروع ہو جاؤ. عابد بھائی جان موجود، حاضر موجود. بڑی سکرین تے کرو نا، بندے نو پتہ لگے کہ بھئی میرے کو دنیا کو لینا چاہ رہی ہے. سر میں تو ایک ناچیز سا بندہ ہوں اور خود اسٹوڈنٹ ہوں. یہ فیصل بھائی میرے استاد بھی ہیں، بڑے محترم ہیں، اور حوالہ جات میں بھی مجھ سے کہیں زیادہ ان کے پاس علم بھی ہے. تو جب تک یہ بول رہے ہیں تو مجھ میں جرأت کہاں سے آ سکتی ہے کہ میں بولوں؟ عابد بھائی میرے سے تو دنیا کہتی ہے، میرے سے کنڈے لگے ہوئے ہیں. آپ تو ماشاءاللہ انداز بیان ہی آپ کا، اللہ تعالیٰ نے زبان کے اندر حلاوت رکھی ہوئی ہے، اس کا آپ فائدہ چکے ہمیں کچھ عطا کریں فٹافٹ. ہو کنجوس نہ بنے عابد بھائی. نہیں فیصل بھائی میں کنجوس نہیں بن رہا ہوں، کیونکہ کسی بھی براڈ پہ جائیں تو وہاں پہ پہلے چیک کرنا چاہیے کیا موضوع چل رہا ہے، پوسٹ کون سی بات لے کے آگے چل رہے ہیں. آج مجھے نا ایک بہت بڑی نصیحت ملی ہے کہ کسی بھی براڈ پہ جاؤ تو خود کا ڈنڈا نہیں وہاں پہ دے دینا چاہیے، پہلے تھوڑی دیر بیٹھ کے سنیں، سمجھے کہ وہاں پہ کیا بات ہو رہی ہے. تو یہ اسی ٹاپک مسلمانوں پہ کی براڈ ہے خان بھائی والی. یہاں پر آپ جب مرضی چارج سنبھالیں، آپ کو کوئی مسلمان کچھ نہیں کہے گا انشاءاللہ عابد بھائی.
आबद भाई, नहीं, ऐसी बात नहीं। आबद भाई ये समझें कि ये आपकी अपनी पर्सनल ब्रांड है। अगर किसी ने आपसे चू भी की ना यहाँ पे, आपकी जूती मेरा सर होगा। ये जुबान है और पठान की। सर ये इतनी यानी कि नहीं करें, क्योंकि देखें कि कोई भी ब्राड है वहाँ पे जाते हैं, होस्ट कोई भी हो चाहे जितना भी प्यारा हो, तो वहाँ पे जो टॉपिक चल रहा है उसी को आगे लेके चलना चाहिए। ये नहीं हो कि एक टॉपिक पीछे छोड़ दिया तो आगे नया शुरू कर लिया, वो भी पल्ले ना पड़ा तो आगे तीसरा शुरू कर लिया। ये नहीं होना चाहिए। मिर्जा के नामों का टॉपिक है, जैसा कि आपको खाकसार ने भी एक इक़्तिबास पढ़ के सुनाया। आप इनके नामों के ऊपर जो इनके सहाबियों ने दिए हैं उसके ऊपर थोड़ी रोशनी डालें। जो मिर्जे ने अपने आप को दिए हैं वो तो मैंने अर्ज किए। फैसल भाई मैं तो पहले ही कह चुका हूँ कि ये उन्होंने चवल मारी हुई है, और क्या है, कुछ भी नहीं है। इनके ऊपर थोड़ा सा तज्जिया तो होना चाहिए ना यार। आबिद भाई देखिए, अब उसने लिखा है मसीह दीन। अब मसीह दीन का ये मसीहा है कि नहीं है, इसके ऊपर बताएं। इसको बोलेंगे अल शेखुल मसीह है, अल शेखुल मसीह। तो यार कितने मसीह आने से जिन्ना था, तो क्या बोलेंगे फैज भाई? इसको बोलेंगे मंकी सी मंकी डू, यानी जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया, जो अंबिया इकराम ने किया, वो वाले काम अपने ऊपर करने फैसल भाई उस्ताद मोहतरम। जी हजरत, जी हजरत कुर्बान। उस्ताद मोहतरम मैं पहले ही कह चुका हूँ कि अगर ये नाम आप पढ़ेंगे तो आप हंसी मुझे रोक के बता दें, हंसी आपके नहीं इनके रुकेगी। मतलब बताए ना हमें आबिद भाई, ये आप पढ़े लिखे आदमी है, इनके मतलब तो बताए, बनते क्या है इन नामों के मतलब प्लीज। फैज भाई एक मौदबाना गुजारिश और है, अगर आप लोग आबिद भाई और आप लोगों के लिए काबिल हुक्म करें मेरे भाई, क्या करें हमें, हम खादम है आप लोगों के, हम आप लोगों के खादम है, आबिद भाई भी और मैं भी। जहाँ पर हमें कोई मुसलमान बुलाएगा, हम अगर बिजी भी होंगे इंशाल्लाह हाजिर होंगे भाई, क्यों नहीं आएंगे। फैजी भाई जैसे अभी मेरे साथ 400 लोग ऐड है ना, जिसमें 200-250 लोग मेरे अपने डिवीज़न के हैं, और वहाँ पे ज़्यादा उलमा भी इस पे बात नहीं करते हैं। और जो टिक टॉक पे आप इनकी जो गलत अकायद है, वहाँ पे तो लोगों का ये कंसेप्ट है कि बस कदियानियों को ये ख़त्म नबूवत कि मुनकर है और इन्होंने एक नबी बनाया हुआ है, इस वजह से इसको काफिर। लेकिन और अगर किसी से कुछ पूछोगे तो एज ए पश्तून उनको फिर और मालूम नहीं होगा। अगर आप जैसे टिकटॉक पे लोग ये म्यूज़िक से अपने म्यूज़िक या कोई स्पीच रख देते हैं, सिर्फ इस पे आप इनके जो गलत अकायद है वो छोटे छोटे 1 मिनट के या 20 सेकंड्स के या आधे मिनट की क्लिप्स ऐसे बनाएं और अपने प्रोफाइल पे लगाएं, तो हम उधर से आके आपके वो चीज़ें उठा के आगे लोगों के साथ शेयर करेंगे, जिसमें डिबेट भी ना हो, सिर्फ इनकी आइडेंटिफिकेशन के लोगों का ये अकीदा है। तो इस पे अगर छोटी छोटी मैं इंशाल्लाह खालिद भाई, आप मुझे जिस वक्त हुक्म करेंगे ना कि इस हवाले से हमें कोई कुफ्र चाहिए मिर्जे की किताबों का, वो मैं आपके सामने पेश कर दूंगा। पहले मैं लगाता था, वीडियोस बनाता था, असल में हमारी अपनी तो बातचीत ये लाइव हो ही जाती है, दोस्त सुन लेते हैं। इसकी हमारी ये जो अभी गुफ्तगू हो रही है, इसकी भी आपको यूट्यूब के ऊपर जाएं आप, तो वहाँ पर दोस्त अपलोड कर देते हैं हम सबकी गुफ्तगू, अगर वहां से किसी ने सुननी हो पूरी। लेकिन ये हवाले देने का मकसद ये होता है कि जिस तरह ये खान साहब हैं, ये हमारे दूसरे भी भाई बैठे हुए थे, शुरता भाई हैं, इन लोगों को ताकि सारों को किताबें डाउनलोड ना करनी पड़े, खोलनी ना पड़े, हम लोगों ने डाउनलोड की हुई हैं, हम वो निकाल के वही पेज जो उसकी इबारत जो मकसूद होती है वो हम वहाँ पर अपलोड कर देते हैं, दोस्त वहाँ से डाउनलोड कर लेते हैं, वहाँ पर आपको म्यूजिक नजर आएगा, वो म्यूजिक वहाँ पर लग जाता है। मैं पहले वहाँ पे नशीदे वगैरह लगाता था, तो दोस्तों ने इतराज किया कि ये मिर्जे का इतना गंदा कलाम है, इसके ऊपर नशीदों वाला बैकग्राउंड नहीं होना चाहिए। तो अभी फिर वो टिकटॉक जो कोई वहां पर वो गाना कंजर खाना चल रहा हो, तो कलाम तो कंजर खाना ही है ना इसका, अनलेस के कोई कुरान हदीस वाली चीज जिसके अंदर आ रही हो उसमें मैं नहीं लगाता। वगरना अगर मिर्जे का ही तजाद है, मिर्जे के तजादात हैं, मिर्जे की बकवास है, तो उसके ऊपर वो टिकटॉक जो म्यूजिक ठोकता है मैं ठोकने देता हूँ। लेकिन जब इंशाल्लाह आप उन तस्वीरों को डाउनलोड करेंगे ना सेव फोटोज करके, तो वहां पर कोई मेरे प्यारे भाई म्यूजिक नहीं आएगा, आपको फिक्र ना करें, मुझे इस चीज का ऑलरेडी एहसास है। ये चीजें मेरे असातिज़ा देखते हैं मेरे भाई, जो मैं अपलोड करता हूँ, मुझे चित्र खाने का।
جی ہم اس پہ ابھی سوچ رہے ہیں کہ جو ہماری ڈویژن میں انفارمیشن ٹیکنالوجی کی یونیورسٹی ہے کسٹ اور میڈیکل کالج ہے، تو وہاں پہ یہ بہت دور دور سے اسٹوڈنٹس ہاسٹلز میں رہتے ہیں، تو ہم بولتے ہیں کچھ ایسا ہم فنکشن یا پروگرام کریں یا اپنے پلیٹ جو ان کے خلاف ٹویٹر پہ ہیں بھائی اسٹاف لگائیں۔ خالد بھائی، آپ ٹویٹر پہ ہیں؟ جی پاکستان میں نہیں، ٹویٹر خالد بھائی اکاؤنٹ تو میں نے پاکستان میں نہیں کون سے بنایا ایریا ہے، کی لیکن بات کر رہے اب ہیں آج آپ؟ بنا لوں گا، اور میں آپ کے ساتھ اپنا واٹس ایپ نمبر شیئر کر دوں گا تاکہ یہ میں ساری اصل چیزیں میں ہم واٹس ایپ کی، میں خالد بھائی واٹس ایپ کی سواری جی نہیں ہوں خالد کیونکہ میں بھائی، کام بھی ہوتا ہوں۔ سوری عابد بھائی۔ خالد بھائی، جی 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 خالد بھائی آپ پاکستان کے کون سے ایریا کی یونیورسٹی کی بات کر جی رہے میں ہیں؟ کوہاٹ ڈویژن سے تعلق رکھتا ہوں، جہاں پہ میجرز آئی ٹی یونیورسٹی ہے، میڈیکل کالج ہے، اور الحمدللہ عصر الرسوخ بھی ہے، تو بالکل مین سٹی میں ہی رہتے، تو ہم بولتے کہ یہ چیز وہاں پہ ہو جائے، اور پریکٹیکلی ہمارے دوست علماء بھی اس لیے ایکٹیو ہے۔ جی خالد بھائی، میں اپنی خدمات آپ کو پیش کرتا ہوں کہ میں نے نومبر کے اندر میں نے پاکستان واپس آ جانا ہے، نومبر میں، اور میں ہوں بھی آپ کے نزدیک ہی، وہاں پہ راول پنڈی میں ہی رہتا ہوں میں، بحریہ ٹاؤن میں، میں بھی بیریا تو ٹاؤن میں میں نے رہتا نومبر، ہوں، بیریا ٹاؤن میں جو ہے نا میں بھی ہے جو جیسی ہی آپ وہ نے کفاریز ولیج یہاں میں۔ پر اوپن میں پلیز کوئی آپ نے اپنی ایڈریس وغیرہ نہیں کرنی بات، انشاءاللہ۔ نہیں سفاری نہیں، وہ ولیج میں میری آدھی فیملی ہے، ایڈریس میں نہیں ادھر دے آپ رہے، سے ملوں گا۔ صرف بیریا ٹاؤن کی بات کر رہے ہیں، بیریا ٹاؤن کوئی چھوٹا تو نہیں ہے نا، ٹھیک ہے؟ تو خالد بھائی میں نے 11ویں مہینے میں واپس آ جانا ہے، پھر میں نے واپس نہیں آنا، وہیں پہ پاکستان رہنا ہے، تو جب بھی آپ وہاں پہ کوہاٹ چاہے ہو جائے یا کہیں پہ بھی آپ میرے لیے مجھے خدمت کا موقع دیں گے تو انشاءاللہ میں وہاں پہ حاضر ہو کے تو اس بارے میں لیکچرز دے سکتا ہوں، بالکل وہاں حوالہ جات اور سب کچھ کر سکتا ہوں جی۔ بالکل، وہ اپائنمنٹ ہم آپ کے لیے لیں گے، میڈیکل کالج اور کسٹ یونیورسٹی سے، اور جو ڈگری کالج ہے، بوائز اینڈ گرلس کالج ہے، وہ آپ کا میری طرف سے ہوا، ٹرانسپورٹ ساری سہولتیں آپ کو ہم اب مہیا عابد بھائی کے ساتھ نہیں نہیں سر، اپنا نہیں سر، نہیں سر، مجھے ٹرانسپورٹ نہیں چاہیے، میں یہ کام کرتا ہوں تو وہ ختم نبوت کا ایک ادنا سا غلام بن کے اور اپنی عاقبت جو ہے وہ سنورنے کے لیے میں یہ کر رہا ہوں، باقی مجھے اور کوئی چیز نہیں، بس آپ اپوائنٹمنٹ کر لیجئے گا تو باقی میں سنبھال لیا کروں گا انشاءاللہ، وہاں پہ ایک دن رک کے 2 دن بھی، 2 لیکچر بھی ایک دن دوسرے دن بھی دینا پڑے تو وہ کوئی بات نہیں ہے انشاءاللہ۔ اور باقی جہاں تک آپ نے عقائد کی بات کی، یہ ایک بھائی پہلے بات کر رہے تھے کہ زیادہ تر یہی ہے کہ جی وہ صرف نبوت کا نہیں، بلکہ مرزا غلام قادیانی لکھتا ہے کہ ہمارا صرف مسلمانوں کے ساتھ جھگڑا صرف وفات مسیح یا اجرائے نبوت کے اوپر نہیں ہے، بلکہ ہمارا خدا اور ہے، ان کا خدا اور، ہمارا حج اور ہے، ان کا حج اور، ہمارا قرآن اور ہے، ان کا اور، ہمارا رسول اور ہے، ان کا اور، غرضے کے اسلام کے ہر نقطے کے اوپر ہمارا ان کے ساتھ اختلاف ہے۔ تو جیسے میں نے پہلے بھی بیان کیا کہ انہوں نے اسلام کے پیرلل سسٹم ایک بنانے کی کوشش کی ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ ذلیل ہو رہے ہیں اور آگے بھی ہوں گے، تو یہ پیرلل سسٹم زیادہ دیر قائم نہیں رہے گا۔ انشاءاللہ۔ انشاءاللہ جی۔ عابد بھائی آپ کی بات مکمل ہو گئی بھائی؟ عابد بھائی میں نے نا، جی فیض بھائی میں نے میوٹ لگا لیا۔ ہاں آپ نا، یہ میرے پیارے بھائی، آپ کو پتا ہے نا میرا تو واٹس ایپ کی معذرت ہے، اسی لیے میں آپ کی ڈیوٹی لگاتا ہوں، آپ یہ میرے پیارے بھائی خالد کے ساتھ نا اپنا واٹس ایپ ایکسچینج کریں، اور وہ کتاب نہیں ہے ختم نبوت اور ہماری ذمہ داریاں، وہ آپ پلیز ان کو بھیجیں، ان کا جو بھی گروپ ہے نہیں وہاں پر یہ میں نہیں، وہ ساری باقی کتابیں چیزیں جو تو بھی ہم ان میرے کو پاس ہے باقی میں چیزیں ساری تو ہم بھیج ان کو دوں گا۔ ضرور بھیجیں گے، باقی چیزیں تو ہم ان کو بعد میں بھیجیں گے، لیکن یہ تو ان کو آج ہی بھیجیں، یہ اپنے گروپ میں یہ چیز شیئر کریں، وہ کتاب پڑھے لکھے بچوں کے لیے جو اسکولوں کالجوں یونیورسٹیوں میں تعلیم حاصل کرتے ہیں ان کو ذہن میں رکھ کے لکھی گئی ہے، تو وہ یہ اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اتنی بڑی بھی نہیں ہے، مختصر اس کے اندر مفید معلومات ہیں ان کے لیے، اور ان کا وہ کتاب پڑھنے کے بعد شوق پیدا ہوگا انشاءاللہ، میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں، تو آپ ان کو وہ پلیز ان سے وہ لے کے تو ان کو پلیز بھیجیے گا۔
جزاک اللہ. جی اور وہ عابد بھائی آپ کا خالد کل کا آپ حوالہ بھول گئے ہوئے, آپ نے مجھے وہ حوالہ بھیجنا تھا اسکرین شاٹ. صاحب کون سا سر؟ میں بھول گیا واقعی. سیدنا عمر کی روایت کے جس کے اندر سیدنا عمر کے یہ الفاظ تھے کہ اچھا وہ میں نے نا ایک اور بھی جگہ وہ چیک کیا تھا, ٹھیک ہے, اور وہ الفاظ سنن نسائی کے اندر بھی موجود ہیں, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منسوب ہے وہ بھی میں آپ کو بھیجتا ہوں. فیضی بھائی 5 ستمبر کو ہم نے جیسے راولپنڈی میں لیاقت باغ ہے تو ہماری سٹی میں جو مین فنکشنز اور کانفرنسز ہوتی ہے وہ کمپنی باغ ہے. 5 ستمبر کو ہم نے وہاں پہ اپنی جو مین سٹی ہے اس کے اندر کمپنی باغ ہے جو ایک مطلب ایک پارک ہے, تو وہاں پہ یہ پولیٹیکلی جلسے بھی ہوتے ہیں, تو ہم نے اس کے لیے ارینجمنٹ ابھی سے کر رہے ہیں کہ آرگنائز کر رہے ہیں ختم نبوت کانفرنس پہ. میرے پیارے بھائی آپ عابد بھائی کو ایڈ کریں اور جس کتاب کو وہ آج آپ کو بھیجیں گے نا, یہ آپ سب سے پہلے تو خود پڑھیں, آپ کو کوئی گھنٹہ ڈیڑھ لگے گا صرف پڑھنے میں. اس کے بعد انشاءاللہ دیکھیں آپ کو ایسا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اشتیاق پیدا کرنا ہے, ایسا آپ کے اندر شوق پیدا کرنا ہے کہ وہ 5 ستمبر کے جلسے میں عابد بھائی یا میں نہ ہوئے, آپ ضرور وہاں پر کھڑے ہو کے بیان دے رہے ہوں گے. حضرت تیار کر کے بھیجیں گے آپ کو انشاءاللہ. صحیح جگہ پر آ گئے ہیں آپ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہے میرے پیارے بھائیوں؟ خان صاحب کیسے ہو؟ خان صاحب وعلیکم السلام, ویلکم حمدان بھیا, آپ کی عید کا چاند ہو گئے یار. جی سر, بس میں آج کل نا میں کسی کھوج میں لگا ہوا ہوں نا, تو بس دعا کریں کامیاب ہو جاؤں. یہ مرزا قادیانی کو ڈھونڈ رہے ہیں. اللہ آپ کی کاوشیں, اللہ آپ کی کاوش اور امیدوں کو پورا کرے. جی بالکل, خان صاحب نے صحیح بولا. میں مرزا قادیانی کی جو ہڈیاں ہیں نا, جو ہڈیاں اس کو ڈھونڈ رہا ہوں, اس سے جادو کروں گا میں نا. میرے بھائی وہ ہڈیاں جو ہیں وہ پڑی ہوئی ہیں, لندن کا ایک علاقہ ہے جس کا کہ پٹنی کے نام سے مشہور ہے, وہاں پر ایک ڈبے کے اندر پڑی ہوئی ہیں. سر دیں نا پھر لا کے, سر دیں آپ. وہ میں اس کو پیس کے نا, وہ جیسے ہندو نہیں کرتے, وہ کیا کہتے ہیں وہ امانتاً انہوں نے رکھی ہوئی ہیں. انہوں جب قادیان فتح ہونا ہے, جب سارا انڈیا قادیانی ہو جانا ہے اور انہوں نے اپنا دارالخلافہ وہاں پر واپس منتقل کرنا ہے قادیان میں, تو وہ ہڈیوں کا ڈبہ ادھر جانا ہے بھائی واپس. چلیں یہ تو بڑا فیصل بھائی, وہ قادیان انگلینڈ میں پڑی ہوئی ہے کہ پاکستان میں ادھر ربوہ میں پڑی ہوئی ہیں ہڈیاں؟ یہ پہلے ادھر تھی, یہ جب خلیفہ آیا تھا تو ساتھ لے آیا ہوا ہے, ادھر لندن آ گئی ہوئی ہیں. تو یار سب سے پہلے تو مجھے یہ بتائیں نا خان صاحب بھائی, ان کو پاگل کے بچوں کو اتنی عقل نہیں آئی کہ اگر وہ سچا نبی ہوتا تو اس کی باڈی اس طرح گھسڑ پھسڑ گئی ہوتی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بتایا کہ اللہ نے حرام کیا ہے مٹی کے اوپر کہ وہ انبیاء کے جسم کو, ان کے جو مبارک جسم ہوتے ہیں ان کو کچھ نقصان پہنچائے. اور انبیاء تو دور کی بات, ہم شہداء کی قبریں جب کھلتی ہیں اور کوئی اور بھی علاقوں میں اولیاء کی قبریں کھلی ہیں, اللہ کے نیک بندوں کی قبریں کھلی ہیں, شہداء کی قبریں کھلتی ہیں, ان کی لاشیں اللہ نے محفوظ کی ہوئی ہیں. تو یہ اتنا بڑا قذاب دجال, اس کی ساری کیا ہڈیاں بھی کھا گئے بچھو. بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. اچھا خان صاحب, یہ کیا اخبار کیا لگایا بھائی؟ کون سا اخبار ہے؟ جنگ اخبار ہے یا کون سا اخبار ہے؟ اچھا ایک منٹ, جو احمدان بھائی, یہ خالد بھائی آئے ہیں, یہ ہمارے نئے دوست ہیں, ان کو میں ایک مختصر بات کر دوں. خالد بھائی یہ دیکھیں, وہ جو دوست جن کا میں آپ کو بات کر رہا تھا نا, وہ ماشاءاللہ تشریف ہی لے آئے ہیں, ہمارے بابر مہر بھائی. ان کے بھی آپ ایڈ کر لیں, وہ نیچے گرین کلر کی ان کی آئی ڈی ہے. ان کی پروفائل اور ان کے یوٹیوب کے اوپر آپ کو جا کے یہ جو ہم لوگ گفتگو کرتے ہیں نا, حوالے وغیرہ, قادیانیوں پہ اعتراض کرتے ہیں, قادیانی اس کا کیا جواب دیتے ہیں, پھر ہم ان کے اوپر کیا مزید اعتراض کرتے ہیں, وہ ساری چیزیں آپ کو یہ بابر مہر بھائی کے یوٹیوب چینل سے مل جائیں گی انشاءاللہ. ان کو بھی آپ ایڈ کریں. جی میں نے اس کو ایڈ کر لیے, تو کائنڈلی یہ ساری چیزیں آپ لوگ میرے جو ساتھ. عابد بھائی نے جو چیز دینی ہے نا آپ کو, جو بھیجیں گے نا عابد بھائی, آپ سے واٹس ایپ ایکسچینج کر لیں گے انشاءاللہ. وہ آپ خود بھی پڑھیے گا, اور جہاں پر آپ کا گروپ ہے وہاں پہ اپلوڈ کر دیجیے گا تاکہ دوسرے لوگ بھی پڑھیں. اور انشاءاللہ وہ ایسی زبردست تحریر ہے, اور وہ ذہن میں رکھ کے لکھی گئی ہوئی ہے ان بچوں کے لیے جو پڑھے لکھے بچے ہوتے ہیں. یونیورسٹیوں کالجوں میں وہی لوگ ہوتے ہیں جن کو کچھ پڑھنے کا شوق ہوتا ہے. عام طور پہ یہ جو طبیعت بن گئی ہے نا لوگوں کی سوشل میڈیا کی, اس کی وجہ سے پڑھنے کا شوق بالکل ختم ہو گیا. وہ اسی طرح کے لوگوں کو ذہن میں رکھ کے لکھی گئی ہے, اور مجھے گارنٹی ہے
میں نے نہیں دیکھا کہ میں نے کسی دوست کو وہ چیز پڑھائی ہو اور اس کے شوق میں اضافہ نہ ہوا ہو. تو مجھے امید ہے کہ وہ کتاب پڑھ کے آپ ہم سے اتنے حوالے لیں گے, عابد بھائی سے اتنے حوالے لیں گے کہ 5 ستمبر کو آپ ہی پوڈیم پہ انشاءاللہ تقریر کر رہے ہوں گے میرے پیارے بھائی. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اچھا فیض بھائی آپ کی باتیں اتنی پیاری ہیں نا ماشاءاللہ سے, آپ یقین شان ہو جائے گا نا پھر نا. اچھا فیض بھائی میں میرا منہ پہلے سے ہی بند ہے, میرا منہ پہلے سے ہی بند ہے, میں نہیں بولوں اچھا گا. میں دیکھیں میں تھا پہلے بریلوی نا, اب میں دیوبند ہو گیا ہوں نا, تو آپ کیا کہنا چاہتے ہیں اس بات پہ؟ میرے پیارے بھائی, میرے جتنے بھی مسلمان بھائی ہیں ان کا جو بھی مسلک ہے, جس کے اوپر ان کا دل راضی ہے, جس پہ ان کو قرآن اور سننا زیادہ قریب ان کا دل راضی ہوتا ہے کہ یہ بات قرآن اور سننا کے نزدیک ہے, اس مسلک پہ میرے بھائی قائم ہو جائیں. آپ اگر آپ بریلوی تھے تب بھی آپ مسلمان تھے, اگر آپ دیوبندی ہیں تب بھی آپ مسلمان ہیں, کل کو آپ اہل حدیث ہو جائیں, کیونکہ عام طور پہ ترتیب یہی چل رہی ہوتی ہے ان کی. یہ پہلے وہ پیدا ہوتے ہیں ماشاءاللہ جن گھروں میں وہاں پہ اولیاء اکرام وغیرہ کو عزت اکرام دی جاتی ہے, بریلوی کہلاتے ہیں. بعد میں وہ پھر کہتے ہیں جناب تھوڑے سے زیادہ سخت ہو جاتے ہیں کہ جناب ہم نے اولیاء اکرام سے نہیں مانگنا, وسیلے کو بھی نہیں یوز کرنا, وہ تھوڑے سے پھر دیوبندی بن جاتے ہیں. بعد میں پھر آگے تھوڑے زیادہ اور کٹر ہو جاتے ہیں, نہیں جناب جو چیز لکھی ہوئی ہے ہم نے بس وہی ماننی ہے, وہ پھر اینڈ میں اہل حدیث بن جاتے ہیں. تو وہ اگر ادھر بھی جائیں گے, مسلمان تو آپ ہر جگہ ہی ہیں میرے پیارے بھائی. ماشاءاللہ آپ نبی ماشاءاللہ, بہت کریم خوب صلی فرمایا. اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مانتے ہیں, آپ اس قرآن کو آخری کتاب مانتے ہیں, اور آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام اور اہل بیت کے بتائے ہوئے طریقہ اور قرآن کا فہم اور جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں سبحان اللہ سبحان اللہ. احکام کی تشریح آئی ہے اس کو مانتے ہیں. تو میرے بھائی یہ سارے مسالک ہیں, ان میں جو آپس میں بنیادی چیزیں ہیں وہ سب کی ایک ہے, توحید بھی ایک ہے, شریعت بھی ایک ہے, سب چیز ہے. اختلافات ہیں فروعی مسائل میں. فروعی مسائل وہ ہوتے ہیں کہ جس میں کون سی چیز افضل ہے, کس کا زیادہ ثواب ہے, کون سی مستحب ہے. تو مسالک آپ کس میں بھی جائیں اپنی نیت, یہ بریلوی بھی میرے پیارے بھائی انشاءاللہ جنت میں ہوں گے, دیوبندی بھی جنت میں ہوں گے, اہل حدیث بھی جنت میں ہوں گے, جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں, جو خالصتاً اپنے رب کی عبادت کرتے ہیں اور خالصتاً اپنے نبی کی سنت پہ چلتے ہیں, چاہے وہ جس مرضی مسلک سے چلتے ہوں, وہ انشاءاللہ پہنچیں گے. جی جی. اچھا فیض بھائی آپ ماشاءاللہ بڑی پیاری آپ نے بات کی اور بہت جہنم اچھے میں صرف قادیانی جائیں گے. ہاں قادیانی تو لانتی نہیں ہیں بھائی, نا. جو جہنم میں وہ جائیں گے, جہنم میں وہ جائیں گے جو اللہ کے انکاری ہیں, جو اللہ کے انبیاء کا انکار کرتے رہے ہیں, وہ پہلے کی امتوں کے بھی اچھا اور فیصل مسلمانوں بھائی, میں سے بھی, اچھا میری مسلمانوں میں سے بھی. لیکن یار ابدان بھائی ایک منٹ یار بڑے ایک افسوس منٹ کی بات ہے خان صاحب, ایک وہاں پہ ہم آپ کو یار ایک ابدان بھائی ایک منٹ ویٹ کرو. یہ ایک آیا ہوا ہے قادیانی, اس سے فیصل بھائی کو بات کروا دے ذرا, پھر آپ سے بات کرتے ہیں. آپ بڑا آپ مرزا کہیں جا صاحب تھوڑا رہے. کتابوں پہ اعتراض کرتے ہیں, چلے میرے ساتھ بات کریں کتابوں سے. جی آئے آپ ہوئے بتائیں, آپ نے بلیک نائٹ صاحب آپ نے کشتی نو پڑھی ہے؟ جی بڑی ہے. آپ مجھے بتائیں مرزا صاحب جو ہے وہ حامل کس طرح ہوئے تھے, یہ بتائیں پلیز. انہوں نے حاملہ کس طرح ہوئے تھے وہ علاج سے ان کے بتائیں. غیر جسمانی تعلقات تھے, دیکھیں انہوں نے غیر جسمانی اپنے پیر کی طرف جھوٹی بات منسوب نہ کریں, انہوں نے نہانی تعلق کہا ہے, تو آپ نہانی کہیں, جو آپ کے پیر نے لکھا آپ اپنے پیر کی باتوں سے کیوں گھبراتے ہیں؟ وہ پرنٹر کی غلطی سے نہانی لکھا گیا ہے. اچھا ویسے وہاں پہ جسمانی ہونا چاہیے تھا. اچھا میری بات سنیں, آپ یہ کہیں قاضی یار محمد نے تو جسمانی بتایا ہے, لیکن مرزا صاحب نے نہانی لکھا تھا. وہ تے انگلیاں کردہ سی انگلیاں میں ڈنگیاں ہو گیا نے. تو میں آپ کو یہی عرض کر رہا تھا جیو حمدان بھائی کہ یہ جو مسالک ہے نا, یہ ان سے آپ, یہ میرے پیارے بھائی نہ گھبرائیں. جس طرح میں نے آپ کو بتایا تھا, ان تمام مسالک میں سے وہ لوگ جو اپنے رب کی عبادت کرتے ہیں, جو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت پر چلتے ہیں اور صحابہ اور اہل بیت کے عمل کو اپنا مصدر جانتے ہیں, انہی کے بتائے ہوئے فہم کو اپنا قرآن کا فہم اور شریعت کے احکام تصور کرتے ہیں, وہ کسی بھی مسلک سے آ رہے ہو میرے بھائی, اوپر جا کے تو منبع سب کا ایک ہی ہے, ماخذ سب کا ایک ہی ہے. جی 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 بالکل. تو یہی آپ سے میری درخواست ہے. نہیں اصل میں پتہ ہے کیا ہے, میں آپ کو بتا رہا ہوں, جب میں کراچی میں تھا نا, ٹھیک ہے, وہاں پہ میں جاتا تھا ایک مزار نا صدر میں نا, اور میرا دوست مجھے روزانہ لے کے جاتا تھا, اور یقین نہیں کریں گے کہ اب یہاں پہ تو نہیں بتا سکتا میں اپنی پرسنل بات, خان صاحب کو بتا دوں گا واٹس ایپ میں.
تو میں جس کے لیے جاتا تھا نا، آپ یقین نہیں کرو گے کہ میں نے وہاں پہ چادریں بھی چڑھائی ہیں، پھول بھی ڈالے ہیں، واللہ عالم اللہ کو حاضر ناظر جان کے بتا رہا ہوں، میرا 1 کا کام نہیں ہوا نا، شکر ٹھیک کرے ہے وہ آپ کو نہیں ملی. یار. بلیک نائٹ میں آپ کو نائٹ میئر کر دوں گا، 2 منٹ خاموش ہو جاؤ نا، ٹھیک ہے؟ جب بات کر رہا ہوں تو بیچ میں نہیں بولو، ورنہ آپ کا نمبر آئے گا، آپ بات کر لینا، ٹھیک ہے؟ یا میں چپ ہو جاؤ تو آپ بات کر لو. چلو آپ بات کرو، آپ بات کر لو. جی بالکل، چادروں کی باتیں نہ کریں، کوئی پروڈکٹیو بات کریں یہاں پہ. کیوں، کیا ہوا، کیا حمدون بھائی وہ مرزا صاحب کے مرید ہیں، 8 مسلمان یہاں پہ میں بیٹھے مرزا صاحب کی پتلون کی بات نہیں کر رہا میرے دوست. 8 وہ مسلمان یہاں پتلون پہ آپ کو بیٹھے ہیں، پتہ ہے اگر ایک کتنی، قادیانی آ ہی گیا ہے تو اس کو وہ پیار پیار سے پتلون روسٹ کر کے کھائیں. وہ پتلون آپ کو پتہ ہے وہ انٹیک ہے، کتنے میں بکی ہے آپ ایک کو منٹ پتہ یار، ہے؟ اس کام کی بات وہ غنی آفتاب بھائی آپ ذرا بتائیں، کیا عقائد جو ہیں، عقائد کون سے عقائد کی بات کر رہے ہیں؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بارے میں، اللہ کے نبی کے بارے میں، دوسری چیزوں کے بارے میں عقائد؟ یہ تمام جتنے مسلمان ہیں ان کے عقائد ایک ہی ہیں میرے بھائی. جن کا عقائد مختلف ہوتے ہیں نا وہ بنا لیتے ہیں اپنا فرقہ، جس طرح بنایا فرقہ نظیریہ احمدیہ پتہ نہیں کیا کر کے اس نے نام رکھا اپنا، مرزا غلام احمد قادیانی نے تعلیم دی، جس نے جہاد کا کیا، جس نے انکار. یہ عقائد میں تبدیلی ہے میرے بھائی. کافر حکومت کی اطاعت، یہ عقائد میں تبدیلی ہے میرے بھائی. ہاتھ باندھ کے نماز پڑھنا، ہاتھ کھول کے نماز پڑھنا، اونچی آمین کہنا، نیچی آمین کہنا، رفع دین کرنا، رفع دین نہ کرنا، یہ عقائد نہیں ہوتے میرے غنی آفتاب بھائی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ سلام اللہ بھائی. وبرکاتہ. حضرت میں بحث تو نہیں کروں گا کیونکہ ماشاءاللہ آپ سارے بہت زیادہ علم والے ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال نماز میں آنا، یہ تو آپ نے سنا پڑھا ہی ہوگا، اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ میرے پیارے بھائی یہ وہ آپ چیزیں سوال پوچھ رہے ہیں نا جن کا میں نے آپ کو بتایا تھا فروعی اختلافات ہیں. آپ یہ عقائد فروئی نہیں بارے ہو میں سکتا آئیں، اس حضرت، سے کیسی بات کر رہے جب ہیں؟ نا کسی آپ کو آیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال؟ آپ کو آیا آف نبی کریم کورس، صلی اللہ علیہ وسلم کا؟ آپ یہ شاید سوال کیوں پوچھ رہے شاید ہیں؟ شاید کوئی آپ ایسا کو آیا دن نبی کریم آپ کو آیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال؟ بالکل آتا ہے. ہاں تو پھر آپ کو اس میں کیا پرابلم ہے اگر آ گیا ہے؟ آپ بھائی کو کیا مجھے پرابلم لگ نہیں رہا ہے، ہے نہ کہ نہ بھائی نہ نہ نہیں، آپ کو لگ رہا ہے کہ کوئی آپ شرک کر بیٹھے ہیں؟ کیا مسئلہ آپ کا یہ جو آپ نے نہ بات جی، کی کوئی مسئلہ تو ہوگا نا. میں نہیں شرک کر بیٹھا، لیکن جنہوں نے کہا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال نماز میں آنا، گدھے کے خیال معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، گدھے کے خیال یہ سے زیادہ دیکھا، برا ہے. اس کو آپ یہی کیا میں آپ فرمائیں کو گے؟ بتا رہا تھا نا. اب آپ ان کو آپ عقائد کہہ رہے ہیں، یہ آپ کے نزدیک یہ عقیدہ ہے، بھائی یہ جو آپ کے نزدیک جس یہ کو عقیدہ مانتا ہے. ہے میں نے آپ بھائی. سے عقیدے کی بات کی تھی، اس کو آپ عقیدہ کہتے ہیں؟ اچھا کیا کہیں یہ گے جو آپ آپ اس نے کو؟ جملہ بولا ہے بات میرے بھائی، یہ عقیدہ کہتے ہیں اس کو؟ یہ جو اچھا بات جملہ آپ بول نے بولا ہے عقیدہ نہیں کہتے. یہ آپ میری عقیدہ ہے؟ تصحیح کر دیں، آپ میری کریکشن کر دیں، آپ میری بات کریکشن کر میرے دیں. پیارے بھائی عقائد میں نے آپ کو بتایا تو ہے کہ جو توحید نبی کریم آپ صلی اس اللہ علیہ وسلم کا عقیدے کو چھوڑ آخری دیں، ابھی نبی ہونا، آپ عقیدے کو یہ چھوڑ دیں. چیزیں، فیض یہ بھائی، عقائد ہیں. ٹھیک ہے، یہ جو فیض آپ بھائی آپ سوال عقیدے پوچھ کو رہے چھوڑ ہیں دیں. میں نے تو آپ کو اچھی مثال دی تھی، میں نے آپ کو اچھی فیض بھائی مثال آپ دی تھی. عقیدے کو چھوڑ دیں نا، میرے بھائی اب میرے سن تو لینا، الفاظ کو چھوڑ دیں. آپ مجھے اب بتائیں سن کہ لیں، اب اس سن لیں میری بات. عبارت کے بارے اب میں کیا آپ کہتے نے ہیں. سوال پوچھا ہے تو سن لیں. اب آپ نے جی سوال پوچھا ہے تو سن لیں. میں آپ نے جس طرف آپ کا اشارہ تھا نا کہ مسلمانوں کے آپس میں اختلافات، میں نے اس کے لیے آپ کو اچھی مہذب مثال دی تھی کہ مثال کے طور پہ کوئی بندہ نماز ہاتھ باندھ کے پڑھ رہا ہے، ہاتھ کھول کے پڑھ رہا ہے، کر رہا ہے، یہ کر رہا ہے. میں نے آپ کو مہذب مثال دی تھی. آپ اس طرح کی کوئی مثال دے کے مزید اپنا کوئی سوال پوچھیں، بجائے اس کے کہ آپ ایسے الفاظ جس سے یہاں پر لوگوں کو توہین ہو، جو کہ کوئی اداب ہی نہیں کرتا. یہ ہائپوتھیٹیکل کوسچنز عقائد نہیں ہوتے غنی آفتاب بھائی. ہائپوتھیٹیکل کوسچنز عقائد نہیں ہوتے. عقائد وہ ہوتے اچھا ہیں جس طرح جن کے اوپر حضرت انسان. جی میرے پیارے بھائی آپ اچھا کریں، آپ کے دونوں ذہن میں بھائی جو ہے آپ آئیں لائیں دونوں باہر بھائی نکالیں. دونوں بھائی میری خان ایک صاحب، ریکویسٹ، خان ہمبل صاحب، ریکویسٹ، خان صاحب ایک ہمبل منٹ، خان ریکویسٹ، صاحب ایک ریکویسٹ. جی ہمبل ریکویسٹ ہے دونوں بھائیوں سے، پلیز فقہ کو یہاں پر مت چھیڑیں پلیز. میں آپ دونوں بھائیوں کے پیر پکڑ کے ریکویسٹ کرتا ہوں، فقہ کو مت اچھا چلیں، چھیڑیں. ٹھیک ہے یہاں پہ ہم لوگ ٹھیک مرزا ہے ٹھیک ہے، قادیانی پہ لیکن بیٹھے ہوئے ہیں. فیض مرزا بھائی سے قادیانی صرف ایک آخری سوال.
کریکشن کے لیے میں کہہ رہا یہ ہوں بتائیں کہ غنی آفتاب بھائی، بریلوی جہاد کے انکاری ہیں؟ کیا بریلوی بریلوی جہاد کے انکاری ہیں؟ نہیں نہیں ہے، نہیں ہے، دیوبندی نہیں ہے جہاد کے انکاری ہیں؟ نہیں اہل حدیث جہاد کے انکاری ہیں؟ نہیں ہے میرے میرا بھائی، خیال ہے غلط ہے آپ کی انفارمیشن۔ نہیں ہے، نہیں ہے، میں نے شیعہ جہاد کے انکاری ہیں؟ شیعہ جہاد کے نہیں انکاری ہیں؟ ہاں۔ نہیں مرزا غلام احمد قادیانی نے جو فرقہ بنایا تھا یہ جہاد کے انکار کے لیے بنایا تھا؟ بالکل بالکل جہاد کی ٹھیک ہے میرے انکاری ہیں پیارے وہ۔ بھائی، یہ عقائد کا اختلاف ہے میرے پیارے بھائی۔ میں نے آپ کو اچھا بتایا حضرت، نبی کریم صلی اللہ علیہ حضرت ہم وسلم کی نے جو امت کافر ہے کے نا، ساتھ نبی ہم نے کریم کافر صلی کے اللہ ساتھ علیہ وسلم کی جو امت ہے نا میرے بھائی، ذرا بات تو سن لینا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو امت ہے، ان کے اندر آپس میں فروعی اختلافات تو ہیں اور ہوں گے۔ اس کی وجہ ہے کہ کوئی دلیل پکڑتا ہے کسی ایک حدیث سے جس کو وہ معتبر سمجھتا ہے، کوئی اور کسی چیز کی، لیکن ان کے اندر عقائد میں کوئی فرق نہیں آتا۔ یہ اولا اور اعلیٰ کون سی عرفہ چیز ہے، ان چیزوں کے مسئلے ہیں یہ۔ ہاں، آپ کو جو میں نے مثال ابھی ایک پیش کی ہے، یہ وہ ہے جس سے کہ عقیدہ ہی چینج ہو جاتا ہے بالکل ہی۔ مطلب ایک جہاد جو ہے یہ بنیادی رکن ہے اسلام کا، اس کا کوئی بھی مسلمان نہیں کرتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے میری امت کبھی کسی غلط چیز کے اوپر جو ہے نا وہ جمع نہیں ہوگی۔ ٹھیک ہے میرے جی پیارے بھائی، اور آپ دیکھتے ہیں کہ جس چیز کے اوپر امت جمع ہوتی ہے نا، جس چیز کو واقعی کفر، شرک، بدعت اور غلاظت کہا جائے، اس کے اوپر وہ بریلوی بھی اسی کے اوپر عقیدہ رکھتا ہے، دیوبندی بھی اسی کے اوپر عقیدہ رکھتا ہے، اور اہل تشیع بھی اسی کے اوپر عقیدہ رکھتا ہے میرے بھائی۔ اب آپ آگے بات کریں جو آپ نے کرنی، جزاک اللہ۔ جی جی میں السلام علیکم صرف ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی وعلیکم السلام مرزا بھائی، عوان کیا بھائی حال ذرا چال ہے؟ جی لودھی بھائی خیریت ہے؟ الحمد غنی للہ۔ بھائی میں چھوٹی سی ریکویسٹ کر سکتا ہوں؟ جی آپ بھی کر اور لیں جی۔ مرزا بھائی پہلے دیکھ ریکویسٹ میں کرنا چاہتا میں ہوں، جی کرو نا۔ اور سر جی تسا لودھی آ کے میرے نائے نے پوسٹر لوا چھوڑے، آئیڈیاں بنوا چھوڑیاں میرے نائے نیاں۔ نہ لودھی مرزائیاں بنائی ہیں یا اپنے پائیاں بنائی ہیں؟ ہمارا خیال ہے نا، ہوں پتہ نہیں علی خان نے نائے پر میں تکی ہے، لودھی لکھیا ہے۔ علی خان ایک اور بھائی بھی ہے، بہرحال چلو کو نہیں، لیکن خان صاحب غنی بھائی میں آپ سے آپ ریکویسٹ لاہور کروں میں لودھیوں کو کہ جانتے ہیں؟ آپ لاہور میں کسی لودھیوں کو پرانے جانتے ہیں؟ دوست ہیں۔ لاہور میں لودھی پنجاب نہیں جو نہیں انڈین پنجاب ہے نا، وہاں سے بھی کچھ مائگریٹ ہو کے میوٹ کر سو خان بابا، میوٹ کر سو۔ سوری اچھا غنی بھائی آپ پرانے ساتھی ہیں، کیا آپ اس بات کو جانتے ہیں کہ یہاں ختم نبوت کی خدمت کے لیے ایک پرانے بزرگ ساتھی ہیں، اساتذہ میں سے بڑے محقق ہیں خط والے سے، کافی سال پہلے میری ان سے بات ہوئی تو کہتے ہیں جی ہیں وہ مسلکن ہے دیوبند نا، ٹھیک ہے نا جی، شیعہ بھائی بھی ہمارے ساتھ ہیں، اور شیعہ کے لیے جب یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے نا، آپ رافضی کے لیے شیعہ نہ لیں، وہ جو بدتمیز لوگ ہیں نا وہ شیعہ کیٹیگری میں نہیں آتے، ٹھیک ہو گیا؟ یہاں ہمارے شیعہ بھائی بھی ہیں، اہل حدیث بھائی بھی ہیں، بریلوی بھائی بھی، دیوبند بھائی بھی، اور کچھ جن کو عام کہا جاتا ہے کہ صلح کلی، یہ آپ نے ٹرم سنی ہے کہ نہیں بھائی؟ صلح کلی، جی بالکل۔ تو وہ بھائی ہیں، سارے ہی موجود ہیں اس وجہ سے کہ پاکستان، ہندوستان، برِ صغیر کے اندر یہ فتنہ پھوٹا۔ ختم نبوت اصل میں یہ نہیں ہے کہ مرزائیت کے بارے میں بات کی جائے، ختم نبوت کا عقیدہ کچھ اور ہے، انا خاتم النبیین لا نبی آبادی، وہ چیز جو ہے نا وہ مسلمہ قیامت کے دن تک چلنی ہے، لیکن ہمارے میوٹ کر سو غنی بھائی، میوٹ کر سو، کوئی گل نہیں، خیر یہ اچھا وہ اس طرح ہے کہ کیونکہ ہمارے علاقے میں یہ فتنہ پھوٹ پڑا، یہ فساد، یہ جو چیز ہے مرزائیت، تو پھر جب ہم ختم نبوت کا نام لیتے ہیں تو ساتھ میں مرزائیت کا نام آتا ہی آتا ہے، کیونکہ یہ ماضی قریب کی یہ بات ہے، 125 سال کی، کہ ایک بندہ اٹھا اور اس نے کاپی پیسٹ کر کے مختلف جگہوں سے، اور اس نے ڈبہ پیر کی ایک بنیاد رکھ دی۔ میں کہتا ہوں آج کل کے دور میں جتنے بھی ڈبہ پیر ہیں نا، ان کا جو مجدد ہے نا، اور ان کا جو سرخیل ہے وہ مرزا غلام قادیانی ہے،
डब्बे पीर, मौजूदा दौर के जो डब्बे पीर हैं। और डब्बा पीर का जब लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है तो वो 2 नंबर लोग जो मज़हब को कारोबार के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। तो इसमें तमाम हमारे भाई दोस्त मौजूद हैं। तो इस तरह की कोई ऐसी बात उठा के ये जिस तरह ये आया है अपना मोहम्मद अली इंजीनियर, कोई ऐसा मकतब फ़िक्र है कि जो इसको ना कहे कि तुम बदतमीज़ और गुस्ताख और इस तरह के हो के तुम अगर वो बाबों के ख़िलाफ़ ही बात करता, तो जो बाबों को कहते हैं कि जनाब हमारा फ़िक्र कुछ और है, वो तो उसकी सपोर्ट में आते ना, हैं गनी भाई। मोहम्मद अली इंजीनियर की सपोर्ट में इस वक्त कोई नहीं है, क्योंकि वो फितने के तौर पे फूटा है। इसलिए इन चीज़ों को एक तरफ रखते हुए बहस को उस तरफ ना ले जाएं कि जिससे हम असल मौजू से हट के और उस तरफ हो जाए। मैं भी हो सकता है कभी अगर इस तरह की कोई बात करूं या शिकार हो जाऊं, तो आप मेरी भाई इस्लाह करें। तो ये जो बातें हैं उनको एक तरफ रख के वो और चीज़ें हैं, यहाँ वो इस तरह की चीज़ें, मैं बड़ा ही मुझे अजीब लगा। पुराने साथियों में से आप एक हैं और आपने ये बात कर दी है। जी करो जी कल। ठीक है जी, जज़ाकल्लाह खैरा। मैं दोबारा नहीं बात करूँगा इस बारे में। जी जी गनी भाई, बहुत शुक्रिया जी, प्यारे भाई हैं। बाबर मेहर भाई, तुसां गल बड़ी कट करने हो जनाब। अच्छा भाइयों, मुझे एक्चुअली एक गुस्ल मैयत के लिए जाना है, तो इसलिए मैं अभी इजाज़त चाहूँगा, क्योंकि मैसेजेस आ रहे हैं, कॉलें भी ज़रूर ज़रूर ज़रूर। ना 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 ठीक हो गया। और उधर फिर इंतज़ार करना। जज़ाकल्लाह बहुत शुक्रिया। अच्छा फीजी वाले भाई, जी जी वालेकुम सलाम। तो मैंने बड़े अरसे से एक क्वेश्चन आपके लिए रखा हुआ है जी। बिस्मिल्लाह जी। मेरी फीजी में बात हुई, मैंने कहा जी आप मतलब पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश यहाँ से, कहते नहीं जी हम फीजी के ही मुसलमान हैं, और वो उर्दू बड़ी अच्छी बोल रहे हैं, हालांकि वो ज़रा पठानी टाइप के अंदाज। तो मैं समझा कि शायद वो गुजरात से, इंडियन गुजरात से या बांग्लादेश से हैं। तो कहते हैं नहीं हम यहाँ के हैं, लेकिन जी कौन सी टाइप के बोलत रही, हमारा कम बोलत रही? नहीं उर्दू, लेकिन जाहिर है उर्दू वाला वो लहजा कि जो मतलब पहचाना जाता है कि जनाब उर्दू अच्छी लफ्ज़ तो सारे ठीक हो रहे हैं, लेकिन अदायगी उनकी थोड़ी सी मुख्तलिफ हम भी तो थी। लेकिन कहा जनाब हम फीजी के मुसलमान नहीं, ये और है, ये भी और है। ये मैं जो अभी बात कर रहा हूँ ना, इसी अंदाज में थोड़े से मुख्तलिफ लहजे से, कि पता चले कि जनाब जिस तरह अब इंडियन गुजराती अगर कोई उर्दू में बात करे, या कोई ऐसा बंदा उर्दू में बात करे, या हाँ हमारे बच्चे जो इंग्लैंड में, अमेरिका, कनाडा में रहते हैं, तो वो अगर उर्दू बोलने की कोशिश करें, उस तरह की उर्दू। ओके। तो हम यहीं के हैं जी, उर्दू हमने यहीं ब्रॉड वगैरह से सीख ली है या सोशल मीडिया से। तो ये वहाँ लोग गुजरात वगैरह, इंडिया से या बांग्लादेश से काफ़ी हैं फीजी के अंदर, ज़्यादा बात ये पाकिस्तानियों की है। मुर्जा भाई, असल में ना यहाँ पर जब अंग्रेज़ों की हुकूमत थी ना, इंडिया में भी, पाकिस्तान में भी, और इस जगह पर भी, फिजी पर भी जी, तो उस वक्त यहाँ पर इन लोगों को गिरमिट जो ना कमाने के लिए लाया गया था, एज अ गिरमिट। ये क्या होता है गिरमिट, क्या होता है जी? ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਆਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਬਿਲ ਜ਼ਬਰ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। हाँ जबरी मुशक्कत जिन्हों कहते हैं ना, जिसको बोलते हैं हमारी ज़बान में, ये इस तरह गुलामी के तौर पे, एक तरह की गुलामी के तौर पे, जो जिन लोगों को एक्चुअली इंडिया पाकिस्तान में उस वक्त बरसगीर था ना, तो अंग्रेज़ की हुकूमत में जिसको वो सज़ाएँ वगैरह देते थे ना, तो वो उसको सज़ा के तौर पे गिरमिट कमाने के लिए यहाँ भेज देते थे कि तुम जाओ इतना सा गिरमिट फीजी में। जी तो हाँ, फीजी अब अलहदा से मुल्क है या किसी और का हिस्सा है? ये एक छोटा सा आइलैंड कंट्री है, 2 बड़े इस पे आइलैंड हैं, वितिलेवु और वनवालेवु, ठीक है। लगभग 360 या 330 इसके टोटल आइलैंड्स हैं, छोटे छोटे। और मेन लैंड 2, जी हाँ, मेन लैंड 2 हैं। ये साउथ पैसिफिक में है, और साउथ पैसिफिक का ये न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड, उसके बाद ये बड़ा सबसे बड़ा जजीरा ये है फीजी जो है। तो इसको हाँ। रूल खुद ही वो लोग करते हैं या किसी और के अंडर है ये?
ये पहले था अंग्रेज़ों के, तो 1971 में इसने इंडिपेंडेंस ली है और ये अब लोकल लोग जो है ना ये रूल करते हैं। तो करेंसी डॉलर है, क्या है जी? डॉलर, फिजी डॉलर्स है जी। तो रुपए के मुकाबले में क्या उसकी वैल्यू है पाकिस्तानी रुपए की? 1 रुपए के मुकाबले में मेरे ख्याल में 128 रुपीज़ है एक फीजियन डॉलर के मुकाबले में। जी। तो हाँ। वो जो लोग पहले पहले आए थे, वो इसका मतलब है अपना ओरिजिन भी भूल चुके हैं कि हम पाकिस्तान से गए थे या इंडिया से या बांग्लादेश या कहाँ से गए थे? यानी कि जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आया हूँ ना, तो मेरा बेटा है वो नहीं जा सका, फिर मेरे बेटे का बेटा हो गया, मैं उनको बताता रहा, मेरे बेटे ने अपने बेटे को बहुत कम बताया अपने बारे में, इंडिया या पाकिस्तान के बारे में, सब कंटिनेंट के बारे में। तो फिर जो उसका चौथी जनरेशन आई है उनको उतना पता नहीं है, उनको ये पता है हम लोग इंडिया से आए थे, बिहार से आए थे, बम्बई के रहने वाले नहीं, थे। वो ये भी ना, वो नहीं, उन्होंने ये भी एडमिट नहीं ना किया कि मैं बांग्लादेश से हूँ या पाकिस्तान से या इंडिया से। वो कह रहे बस हम यहीं के हैं, बस उन्होंने बात ही मुका दी। जी यहाँ पे हैं, या खान बरादरी और भी है, तो वो असल में मुल्तान से अच्छा। थे। तो वो एक आदमी वो गुजर गया, अभी जल्दी गुजरा है, लास्ट रमज़ान में मेरे ख्याल में, कि रमज़ान से पहले, तो मैं उसको अच्छा से जानता था। तो वो इसका मतलब है इनको 100 साल से ज्यादा यहाँ आए हुए नहीं हुए, 100 साल ज्यादा से ज्यादा हो गए, 150 साल हो चुकी हैं जी इनको। 150 साल करें, ठीक है, ठीक। जी हाँ। तो फिर ये असल में इसका मतलब है कि डिफरेंट 7वीं 8वीं नस्ल है, 7वीं 8वीं नस्ल होगी। चौथी 5वीं नस्ल आप कह सकते हैं। चौथी 5वीं तो असन ही थे होगी, 60 साल से इंग्लैंड हो गए, चौथी 5वीं तो असन लगी ना। तो सब फास्ट हो ना जी इस वजह, चौथी 5वीं समझ के छोटी उम्र 18-20 साल ब्याह कर सो, 20 साल प्यो बन गया सो ना, मसला हुआ। 40 साल ने हो सो तो दादे बन गया सो, 3 नस्ल हो गई, 40 साल 3 नस्ल हो जानी है। ठीक। चलो जी, मैं अपना जियो हमदान साहब हैं, ऊपर खालिद क्या लिखे हुए जी? शिनवारी, खालिद शिनवारी। ब्राड को शेर अवान साहब, ये आपकी अपनी पिक्चर है ये माशाल्लाह से? जी, ये मेरे दादाजी हुजूर रहमतुल्लाह अलैह जी, उनकी अच्छा, दादा पिक्चर की है। है। माशाल्लाह। जी। मेरे ख्याल में कोई प्रोफेसर वगैरह से ना बुजुर्ग जिन्होंने फोटो लाई ने, प्रोफेसर उस तरह यूनिवर्सिटी कॉलेज वगैरह तो नहीं, लेकिन हेड टीचर रिटायर्ड होए ने स्कूल दे, लेकिन इल्मी शख्सियत दीनी हवाले नाल ਉਹ ਹੈ ਸਨ ਤੇ 60s ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਧਰ ਆ ਗਏ ਨੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੇ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਨਾ ਮੈਂ ਜਿਸ ਜਾਂਦਾ ਕਿ 7 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਨਮਾਜ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਇਹ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਮਜ਼ਹਬੀ ਰੁਝਾਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ। लेकिन उस तरह अगर कहो कि प्रोफेसर वगैरह, लेकिन इस तरह दी हो ना, ये तस्वीर भी कोई 45-50 साल पुरानी लग रही है। जी भाई, ये जमात इस्लामी का मुनव्वर हुसैन से पहले जो था काजी हुसैन अहमद, बिल्कुल सेम इस तरह। जी मुख्तलिफ भाई, मैं शुरू में जब काफ़ी साल पे व्हाट्सएप पे आया ना, तो एक भाई था हमारा लाहौर से, तो उसने भी ना कुछ इस तरह समझ लिया कि मैं शायद दूसरी जमात से हूँ, कादियानी वगैरह, तो ये फ़ोटो क्योंकि शुरू से ही लगाया हुआ है, कई साल हो गए, तो उसने उस तरह समझ लिया। बाज़ दोस्त ऐसे इसी तरह कुछ ना ख्याल करते हैं। आपने तो अच्छा ख्याल किया जी। ये मैंने भी यही समझा था कि ये शायद वो जमात इस्लामी वाले, वो जो एक बुजुर्ग, क्योंकि मैंने ये फोटो देखी हुई है पाकिस्तान में ना इस तरह के आदमी की। हुसैन अहमद इज अ फ्रीडम फाइटर, वो तो सोवियत, तो वो जी, इसीलिए मैंने पूछा, मैंने कहा ये कोई प्रोफेसर या ऐसे कोई थे कि शायद पाकिस्तान में इनकी फोटो चली हो। हाँ नहीं, ये एक फ़ोटो मेरे पास थी अपना, उससे मैंने पिक्चर लेके तो काफ़ी साल पहले ये ना एक डेवलप करके ये बनाई थी, तो थी वो ये कलर ही, लेकिन ब्लैक एंड वाइट में भी हैं दादाजी की। तो वो मैंने पर शुरू से लगा ली, तो पर वो फिर मैं चेंज नहीं करता, अक्सर भाई करते रहते हैं चेंज। अच्छा मुर्जा भाई, मेरे दादा साहब की फ़ोटो नहीं है मेरे पास, दादा साहब की फ़ोटो है ही नहीं है कोई भी, मेरे परदादा की फ़ोटो है। अच्छा। हाँ, परदादा की फ़ोटो है, ठीक। दादा की फ़ोटो नहीं है। मेरे दादा बहुत खिलाफ थे फ़ोटो खिंचाने के,
वो फोटो नहीं हाँ खिंचवाते थे। वो इसका मतलब है उनको बाहर भी कहीं वो गए आए नहीं है तो पाकिस्तान में रहे होंगे तो पासपोर्ट जी। के लिए भी उनको नहीं खिंचाना पड़ी। जी जी, मेरे वालिद साहब की हाँ। फ़ोटो है, वो तो सऊदीया में थे, तो सऊदी एयरलाइन में वो काम करते रहे एज ए इंजीनियर। परदादा जो थे ना दादा है मेरे वालिद साहब, दादा आपके मेरे वालिद, जी जी मेरे वालिद साहब। माशाल्लाह तो माशाल्लाह। जी, आप किस जगह, लंदन में होते हैं, किस जगह होते हैं आप? नहीं मैं मिडलैंड्स में हूँ, वो ज़्यादा मैं स्पेसिफिक करके नहीं बताया करता। तो हमारे इलाके में जो सबसे पहली मस्जिद बनी ना वो एक घर में थी। अब तो माशाल्लाह यहाँ काफ़ी सारी मसाजिद हैं, हर दूसरी तीसरी स्ट्रीट में एक मस्जिद। तो ये पहली मस्जिद के इमाम और ख़तीब मेरे दादाजी रहमतुल्लाह अलैह थे हमारे इलाके में, और ये मैं तब की 60-70s की बात कर रहा हूँ। तो हमारे यहाँ जो बड़े थे वो इन्हीं से पढ़े, तो वो सिलसिला इस तरह का मुख्तलिफ जगह पे ना। मेरे दादा परदादा भी यही काम करते थे, इमामती। वो भी लोगों को कुरान पाक वगैरह पढ़ाना हो गांव पूरे में जो ना, वो आज मरे हुए भी उनको 50-60 साल हो गए हैं, लेकिन आज भी लोग जो ना इज्जत से नाम लेते हैं। ऐसे भी मेरा भाई जी कोई भाई भाईजान, बैठे ना, ए मुहाफिज भाई ग्राई है। जी हाँ, ये भाईजान और अपने ऊपर बैठे, ये बड़े प्यारे भरा है मेरे। लिखिया और, हजरत पेंशन- मसीह एक के लिखिया जी जी जी। ये जड़े उस ना नहीं अपने बनाए से लांती है कदियानी है 99 ना अपनी तशबीह दी थी इसना भैया जी के अल्लाह देखो ना उसने बात करने का मौका नहीं नहीं मिला वो तो बात कर भी रहे थे, पूछ रहे थे, सवाल कर रहे थे, लेकिन वो जी, करते रहते तो चलते रहते। नहीं असल में जो हमारी बात चल रही थी ना फैसल भाई की और आबिद भाई की इस पे कादियानी पे, वो टॉपिक हमारा डाइवर्ट हो गया था। इनकी बात इन्होंने की ना तो टॉपिक डाइवर्ट हो फिर गनी तो भाई बोलने लगे आपको तो हाँ वो ही ना गनी भाई ने तो खान साहब असल में बाज यहाँ आज सुबह कैसर मलिक भाई की ब्रॉड थी, तो वहाँ बनी इसराइल के नाम से आईडी आई एक, तो वो ज़ाहिर है पाकिस्तानी मुसलमान थे एक, तो बाहर दुबई में होते हैं, तो फिर वो इल्हाद की तरफ चले गए, लेकिन वो ख़ुद को कहते मुसलमान ही हैं, अपना उनका एक शऊर है। मैंने कहा जी अल्लाह को मानना। और मुर्तज़ा भाई वो बहुत जी 2-3 महीने जी पहले खालिद मैं भाई उससे मिला था, वो बहुत गंदे ज़हन का आदमी है। वो तो वो मेरे बनी को इसराइल जो है जी जी हाँ जी वो बनी इसराइल, वो तो यहाँ तक कहता था कि आप मतलब है तोहीन करता है वो आदमी। पता नहीं वकास या कुछ वकास नाम का बंदा है, वो वकास कह रहा है। अच्छा हाँ ऐसे ही है वो, इन चीज़ों को वो ये कहते हैं आप लिविंग रिलेशन में। लेकिन आज सुबह जी उसका मैंने एक लफ्ज़ सिर्फ नोटिस किया, वो भी चलें हो सकता है कि वो बात करते हुए बंदे से मुंह से ऐसे कोई निकल जाए उसने कुछ ऐसी, लेकिन वो भी ना हो जाए, लेकिन उसने बड़े ही मतलब है नपेतुल अंदाज में कोई ऐसी कतन बात, लेकिन उसके जो अफकार हैं वो ज़ाहिर है बिल्कुल ही कुफरियाँ हैं। तो मैंने कहा जी खुदा कौन है, इलाह कौन है, अल्लाह कौन है जी मेरा इलाह मेरा शऊर है, शऊर मतलब मेरी जो सोच है। मैंने कहा जी आपकी सोच काफ़ी ज़्यादा है, अगर किसी की कम हो तो उसका वही इलाह है, वही उसका खुदा है। कहता हाँ जी बिल्कुल ऐसे। तो मैंने कहा जी अगर कोई बंदा मजनून है जी, वही तो मैं अर्ज़ कर रहा हूँ, मैंने यही बात की ना, मैंने यही भाई बात की आपसे कि वो ऐसे ही है। तो मैंने कहा जी एक बंदा मजनून है, उसका दिमाग, वो कहते हैं अब हमें क्या मालूम कि उसकी साइकी कैसे काम करती है, वो जो मुल्हिद है
تو اس کا اپنے طور پہ وہ خدا ہوگا. تو پھر میں نے کچھ ایسی چیزیں بات میں سمجھنے کے لیے صرف، اصل میں یہاں فتنے کا دور ہے، تو بھائی جو بیٹھے ہوتے ہیں وہ چڑھائی والی نا بات ایک دم سے، تو اگلے کو تھوڑا سمجھیں کہ اس کے سمجھنے سے ہمیں ایسے لوگوں سے بات کرنے کی پتہ چلتا ہے کہ ان کی سائیکی کام کیسے کرتی ہے، یہ سوچتے کیسے ہیں. اور یہ الہاد کی طرف، اچھا کون بھائی آئے ہیں؟ وہ جیو حمدان بھائی. اچھا جی اچھا جی، میں نے یہ الہاد کی طرف جی بندے باہر نکل کے کیوں چلے جاتے ہیں، میں یہ میں نے کوئی تھوڑا سا تجزیہ کیا، پتہ نہیں صحیح ہے یا غلط ہے، کہ بچے باہر کی دنیا میں، باہر کے ممالک میں جب کوشش کرتے ہیں، مختلف ان کو ملتے ہیں، کوئی کرسچن، کوئی ہندو، کوئی سکھ، کوئی یہودی، کوئی مسلمان، تو اب ایک مسلمان لڑکے کو ایک دوسرے مذہب کی کوئی لڑکی پسند آ جاتی ہے، لیکن وہ کنورٹ نہیں ہو سکتی، کہ وہ بھی خود کوئی اس طرح کا میڈیم سا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، جس طرح بھی کہ اگر میں اسلام سے نکلوں اور میں شادی کر لوں یا اسلام میں رہتے ہوئے شادی کر لوں، یہ بھی اچھی نہیں ہے. تو وہ پھر کرتے کرتے کہتے ہیں کہ جناب یہ تو بڑی سختی ہے، کہ اگر اس طرح کریں گے تو میرے اوپر خاندان بھی سختی شاید کرے، یا علماء اکرام کچھ کہیں، تو یہ بات جو ہے، اور پھر وہ کہیں اور سن لیتے ہیں کہ جناب فلاں بندے پہ بڑی سختی ہوئی تھی. تو وہ کرتے کرتے اس بات کا یہ نہیں خیال کرتے کہ حدود و قیود کا خیال رکھتے ہوئے ہم ایسی ریلیشن شپ میں پڑے ہی نہ کہ جہاں ہمیں یہ ہو. لیکن وہ پھر آزادی کرتے کرتے محبتیں بڑھ جاتی ہیں. جب محبت شدت اختیار کرتی ہے، وہاں اپرچونٹی جناب پڑھے لکھے بھی بڑی ہے لڑکی، جاب بھی اس کی اچھی ہے یا لڑکے کی ہے، سارا کچھ ہے، لیکن یہ جو مذہب ہے نا، یہ آڑے آ گیا، اس مذہب سے کسی طریقے سے جان چھڑائی جائے. تو وہ پھر کرتے 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 جناب وہ الہاد کی طرف گامزن ہو ہی جاتے ہیں، اور پھر وہ کر گزرتے ہیں جو ان کے ذہن میں ہوتا ہے، اور رہنا بھی شروع کر دیتے ہیں. جی ہمیں مذہب کی پرواہ ہی نہیں ہے. پھر وہ کوشچن اٹھاتے ہیں، شاید تھوڑی سی عمر زیادہ ہو جائے، پھر وہ ان میں محبت بھی ہوتی ہے، آخرت کی بھی کچھ نہ کچھ فکر ہوتی ہے، تو کہتے ہیں جناب ہمیں کچھ سمجھائیں یا کچھ ہم بتائیں، ہمارے یہ کوشچنز ہیں. تو ایک بہن ہماری ملی کو 2-3 ہفتے پہلے، اسی طرح ایک براڈ کے اوپر کوشچن وغیرہ ہوئے، تو اس کی باتوں سے یہ میں نے تجزیہ لیا، یہ میں عرض کروں. جی بات کیجیے. حمدان بھائی کچھ بولیں گے الہاد کے اوپر آپ؟ نہیں بالکل خان صاحب، آپ لوگ بات کریں، میں اصل میں بس آپ لوگوں کو سن رہا ہوں، کیونکہ میں نماز بھی پڑھوں گا نا، کیونکہ میرے اپنا ہو گیا ظہر کا ٹائم نا. تو آپ لوگ بات کریں تو سن رہا ہوں، میں ساتھ ہی ہوں، آپ کے ساتھ ہی ہوں، میں نا کہیں نہیں جا رہا. اوکے اچھا، خالد بھائی آپ بات کریں گے الہاد کے اوپر؟ خالد بھائی بھی لگتا ہے بیزی ہے. اچھا مرزا بھائی، میں نے ان لوگوں سے باتیں کی ہیں، بنی اسرائیل والا جو ہے وہ براڈ اپنی بھی لگاتا تھا، میں 2-3 بار گیا ہوں اس کی براڈ پر، میں نے ان لوگوں سے باتیں کی ہیں. پہلے تو ان لوگوں نے قرآن پاک کی جو نا وہ آیات کی ہیں غلط تشریح. ٹھیک ہے، پہلے تو وہ اللہ کو مانتے تھے، قرآن پاک کو مانتے تھے، اور کہتے تھے کہ ہم لوگ جو نا وہ مسلمان ہی ہیں. پھر انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بھی کی ہیں گستاخیاں، اور ان لوگوں سے جو نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو نا کیا کیا ہے کہ ان پر ایمان اپنا ختم کیا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر. جی حمدان بھائی دعا کر دیجئے گا ہمارے لیے بھی، نماز پڑھ کے ماشاءاللہ جزاک اللہ. تو گستاخیاں کی، تو پھر اب آہستہ آہستہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے دلوں پر مکمل مہر لگا دی ہے. یہ دیکھیں قرآن پاک کھول کر آپ دیکھیں، آپ کو مکمل طور پہ پتہ چلے گا کہ یہ عقائد وہی بنتے ہیں، یہ زیادہ تر وہی لوگ ہوتے ہیں جو قادیانی کو چھوڑتے ہیں، مرزا قادیانی کو جو لعنت ڈال کر اس پر جو نکلتے ہیں وہاں سے، یہ اسی طرح کے لوگ الہاد کی طرف زیادہ جاتے ہیں. اور پھر اس وقت پاکستانی معاشرے میں کیا بات ہے کہ ہمارے لوگ جو ہے وہ تھوڑا سا اپنے بچوں کو زیادہ توجہ دے رہے ہیں انگلش سکھانے پر اور دنیاوی تعلیمات دینے پر، تو دینی تعلیمات سے وہ لوگ پیچھے ہو جاتے ہیں.
تو جس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے، اور پھر گھر میں جو ماں باپ کمائی کر کے لاتے ہیں اس میں وہ دیکھتے نہیں ہیں کہ میں حرام کما کر لا رہا ہوں کہ حلال ہے، اس کا اثر کیا ہوگا. وہ حالات کہہ لیں، وہاں کا معاشی ڈپریشن کہہ لیں، ایک پریشر جو ہوتا ہے معاشیت کا کہ بھائی دال روٹی اور نمک چینی پانی بتی اور گھر کے کرائے اور ضروریات زندگی، ان کو پورا کرنے کے لیے وہ کسی طریقے سے بھی حرام حلال کما کے لاتا ہے. تو یہ جو کمائی ہوتی ہے اس کا بنیادی اثر ہوتا ہے ہماری اولادوں کی تربیت کے اوپر اور ان کی سوچ کے اوپر. اسی لیے اسلام مذہب بار بار اس چیز کا حکم دیتا ہے کہ اپنی کمائیوں کو صاف رکھو، پاک رکھو، حلال رکھو، حلال کماؤ. حلال کی کمائی ہوگی، کم ہوگی، لیکن آپ کی اولاد کے اوپر وہ ایک ایسا اثر چھوڑے گی کہ وہ صاحب ایمان ہی رہے گی. یہ ایک آزمائی ہوئی چیز ہے، یہ ایک تجربہ کی ہوئی چیز ہے. گناہ گار ہو سکتی ہے آپ کی اولاد ہو، لیکن گمراہ نہیں ہوگی. گناہ گار ہو سکتی ہے کہ گناہ ہو سکتے ہیں، لیکن وہ پھر توبہ بھی کر سکتی ہے، اللہ کی طرف واپس بھی آ سکتی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف واپس بھی آ سکتی ہے. لیکن جب کمائیاں غلط ہوں گی، خون اس میں غلط ہو جائے گا، تو وہ آٹومیٹکلی اسلام سے دور ہو جائے گی. یہ کوئی نظام قدرت ایسا ہے کہ جو کہتے ہیں نا کہ وہ نصرت فتح علی خان نے بھی ایک والی گائی ہوئی ہے کہ تم ایک گورک دندہ ہو جو سمجھ نہیں آتا ہے. وہ چیز اللہ تعالیٰ کی ذات کی سمجھ نہیں آتی ہے ہم لوگوں کو. یہ اس کا ایسا نظام ہے کہ یہ چیز اپنے آپ اثر دکھاتی ہے. اور قادیانیاں چپ کر جا نہیں تو میں مرزے دی کتاباں کھول لینی، نہیں تو مرزا ننگا کر دینی. میں تے کھول کھال کے تیرے ہاتھ چ میں پھڑا داں گا مرزا، تے تیرے کو جوڑے گا نہیں مرزا. پھر کہنا ہے کہ مرزے تے لانتاں کٹھیاں کر کے لے کے جاویں اتوں ہیں. کتنی لانتاں چاہیے؟ میں ساریاں تانوں کھول کے دینا کہ مرزا قادیانی ٹوائلٹ چ مریا کس طرح. وہ چل قادیانی نہیں ہے، تو لانتی ہیں، الہادی ہیں، ملحد ہیں، کیڑا بھی ہیں. سمجھ گیا؟ مرزا قادیانی نو سنبھال. اصل میں خان صاحب میں اس وقت تھوڑی فیملی تھی، چلیں کوئی بات بات ہو رہی تھی بنی اسرائیل کے بارے میں. شروع میں نیا تھا اصل میں ٹک ٹاک، تو میں دن سے تو ہمیں گٹی میں ہی پلایا گیا ہے اپنے دادا سے، ماں سے، دادی سے. یہ ساری چیزیں چاہیے کہ جب بچپن سے شعور آیا تو دادا اور دادی کو مسئلے پہ بیٹھتے ہوئے دیکھا، قرآن پاک پڑھتی ہوئی دیکھا، تو وہ چیزیں آ گئی. روزے رکھتے ہوئے دیکھا، صبح سحری میں نہیں اٹھاتے تھے کہ بچے ہیں، تو پھر ہم اسکول بھی نہیں جاتے تھے، روتے تھے. وہ سحری کا ایک مزہ اور ہوتا تھا. تو یعنی ایسی ایک سوسائٹی تھی ہماری اپنی. تو پھر یہ بزنس کے لیے ٹک ٹاک پھر بیٹھا، تو پہلی دن ہی یہ لوگ بیٹھے، یہ بنی اسرائیلی پر کافی ایسی باتیں کر رہے تھے. تو میرے کو کال پہ لیا، تو اس کی کچھ باتیں سن کے میرے کو بہت افسوس ہوا. کہتے ہیں میں بھی مسلم ہوں، مسلمان ہوں، لیکن وہ آپ جیسا نہیں ہوں. میں بولا آپ کیسے مسلمان ہیں، میں کیسے؟ تو اس نے یہ بے ادبی معاف، کہتے آپ ہر کسی سے مطلب ہے سیکس بھی کر سکتے ہیں، کوئی بھی لڑکی اگر وہ آپ سے ایگری ہے تو کوئی اسلام میں ایسی چیز نہیں ہے کہ بغیر نکاح یا جیسے لیونگ ریلیشن شپ ہے آپ رکھ سکتے ہیں. اگر آپ کا بچہ بھی اس سے پیدا ہوگا تو کوئی حرج نہیں، وہ آپ کا ہی بچہ ہے. تو وہ ساری چیزیں میں بولا اچھا آپ اس کو الاؤ کرتے ہیں؟ کہتے کہاں لکھا ہے قرآن میں اور اسلام میں؟ کہتے پھر اس نے ویسٹرن کنٹری کی، میں نے بولا جی میں آپ سے زیادہ ویسٹرن معاشرے کو جانتا ہوں، وہاں سے باقی میں ادھر آیا ہوں، گلف کنٹری میں بیٹھا ہوں، تو میرے ساتھ تو نہیں ہوا، لیکن جو فیملیز تھی وہ واقعی افیکٹڈ تھی. تو کہتے وہاں بہت سے آپ کے پاکستانی ہیں اور آپ کے مسلمان ہیں جو گورو کے ساتھ رہ رہی ہے، ان کی بچیاں اور بچی، اور سب تو یہ کہتے کوئی ایسی ممانعت نہیں ہے. تو پھر میں اس کے آئیڈیالوجی کو سمجھ گیا کہ وہ جیسے میرا جسم میری مرضی والی وہ ہے، تو بس پھر میں سمجھ گیا کہ یہ کچھ اور ہے. اور ہاں یہ چیز خان صاحب آپ کے علم میں لے کے آؤں، چونکہ ابھی کچھ مہینے پہلے میرا ملتان میں یہ چیز بہت زیادہ ہو رہی ہے، یہ ملحد سسٹم. میں تو کہتا ہوں کہ 35% لوگ جو ہے نا وہ ملحد ہو رہے ہیں ملتان میں. ملتان کی بات کروں جی گا.
असल में खान लाला आप जानते हैं कि ये जो मिर्ज़ा कादियानी था, इसकी जो माँ थी, ठीक है, वो भी लिविंग रिलेशन में रहती थी गांव वालों के साथ। और जिस वक्त इसका आदमी जो गुलाम मुर्तज़ा था, ये पेशावर के महाज पे जंग लड़ रहा था, 1837 में ये गया, 38 में 38 में ये गया था, और 41 में ये वापस आया था। तो उस वक्त तक मिर्ज़ा कादियानी और इसकी एक बहन ट्विंस ये डाउनलोड हो चुके थे। चिराग बीबी ने 2 बच्चे डाउनलोड कर दिए थे। ये आपको पता है, इसकी पढ़ा हुआ आपने हिस्ट्री, ये इसकी अपनी किताबों में है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। ये तो देखो जज, मेरे साथ अभी ये आपने खान साहब, अगर ये गिलगित बल्तिस्तान, पहले तो गिलगित कहते थे, अभी अलहदा सूबा बना दिया गिलगित बल्तिस्तान, इसमें जो इस्माइली कम्युनिटी है उनके वो उसमें भी मैं गया हूँ। मेरे 2-3 दोस्त थे, बाद में पता चला कि वो इस्माइली है। तो वो भी किसी ऐसे कंसेप्ट का शिकार है, बस वो उनकी औरतें मेकअप शेकअप करके, नील पॉलिश लगा के, और कोई नमाज नहीं, कोई वो अपने टेम्पल को जाती है, मस्जिद भी नहीं कह सकते, ना इमाम बरगाड़ा कह सकते हैं। तो कोच आगा खान ने उनके लिए बनाया हुआ है, पार्क भी साथ में बनाया हुआ है, तो वो लोग वहाँ पे इकट्ठे होते हैं और बस कुछ क्रिश्चियनिटी की तरह प्रीच मरीच कर लेते हैं और निकल आते हैं। यानी कोई वो सजदा नमाज ये चीज़ें नहीं है, बस हफ्ते में 1 दिन ही जाते हैं, संडे को। हाँ, ये असल में देखिए, ये जो आपने इस्माइली बताया है ना, इस्माइली जो है अहले तशीयों की ही एक ब्रांच है, वो अपने आप को अहले तशी ही कहते हैं। जैसे हमारे अहले सुन्नत में डिफरेंट मसलिक हैं, इस तरह वो हैं, इस्माइली हैं, बोगरे हैं, यजीदी हैं, ये उसमें से हैं। और ये जो है, क्या नाम है इसका, नुसरत जहाँ का बेटा ने, देखे ना, नुसरत जहाँ का बेटा नीचे लिख रहा टेक्स्ट, निदा नसर के भाई, नो निदा नसर के भाई, तुम्हारी निदा नसर के साथ क्या हुआ बेचारी के साथ? तुम्हारे कसरे जो है वो बाज़ार खाना, जिसको कसरे खिलाफत कहते हो ना, वो असल में बाज़ार हुसन है, वहाँ पर औरतों की इज़्ज़त लूटी जाती है। तुम्हारा सेकंड खलीफा जो बशीरा महमूद अहमद बशीर था, बशीर अहमद महमूद कुछ नाम था उसका, वो अपनी औरत लोगों को पेश करता था कि इसके साथ ज़िना करो। उसने अपनी 6 साल की बेटी के साथ भी ज़िना किया था। तुम लोग तो उस गंदे माशरे से तल्लक रखते हो, उस गंदी जो ना कल्ट से तल्लक रखते हो। देखा मैंने, काफ कुत्ते वाला के से कुत्ता कल्ट ये लिखा हुआ है। और हरामियों ने नाम कैसे लगे होते हैं साथ। बट ज़्यादा भाई ऊपर आ जाए, बट ज़्यादा भाई ऊपर आए। और ये कंजर किस्म के लोग हैं। हाँ, गंदी नस्लें हैं ना, गंदी नस्लें। अब गंदा खून गंदा है इनका, तो क्या कर सकते हैं ना इसमें। ये हमारे भट्ट शहजादा साहब आए हैं, बड़े मुअज़्ज़ज़ हमारे भाई हैं, बड़े प्यारे भाई हैं हमारे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। भट्ट शहजादा साहब, अल्लाह पाक आपको खुश रखे जी। माशाल्लाह जी। तमाम दोस्तों अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जी। अल्लाह पाक आपको खुश रखे जी। आप हमारे पास आए, हमारे लिए साहिब लाइक के एहतराम है आप। अल्लाह पाक की रहमत हमारे, बाइस से रहमत है हमारे लिए। अस्सलाम वालेकुम भट्ट साहब। बिस्मिल्लाह जी। हमदानी साहब भी बैठे हुए, माशाल्लाह माशाल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। हमदानी भाई खैर है ना, आप बराट पे नहीं बैठते, खैरियत है? नहीं भट्ट साहब मैंने ना यहाँ पे जितने भी जो है ना, सबको मैंने तलाक दे दिया। तो मेरी तरफ नोटिस नहीं आया, मुझे भी भेजो 3 तलाक। नहीं ना, आप थोड़े तगड़े से है ना, सही है ना। चलें, अल्लाह खैर करे। तो भी ठीक है ना आपकी वैसे? नहीं भट्ट साहब, अल्लाह का करम फर्स्ट क्लास। और आप सुनाए भट्ट साहब, मैं मजाक कर रहा था, वो थोड़ा सा काम में मसरूफ था। आपसे याद है मेरी पिछली बार भी बात हुई थी ना? सही है यार, आप आया करो यार, आपकी वजह से बड़ी रौनक लगती है। नहीं भट्ट साहब, आपकी मोहब्बत है वल्लाह आलम। आपको पता है, मैं जब तक आपको नहीं सुनूं तो मुझे नींद नहीं आती ना, क्योंकि आप वाहिद बंदे टिकटॉक के सवाल भी आप करते हैं, जवाब भी देते हैं। ऐसे लोग कहाँ मिलते हैं? ये तो बहुत मुश्किल से मिलते हैं। मैं तो नीचे बैठा रहता हूँ। असल में लोग आपकी चाहत बड़ी करते हैं, इसलिए आप आया करें, ये अल्लाह की रहमत होती है। जब भी आप बरात ऑन करते हैं सब आ जाते हैं, तो इसलिए आप जो है ना कोशिश किया करें, आया करें यार।
ایسا نہ نہیں نہیں بٹ صاحب آپ کی محبت ہے، آپ کی ایک چیز ہے، بس انشاءاللہ تعالیٰ بٹ صاحب آ گئے ہیں. بس آج خان صاحب کی انویٹیشن آئی ہوئی تھی، آپ یقین نہیں کریں گے، خان صاحب بھی بھائی ہیں، بڑے پیارے بھائی ہیں، ان سے رابطہ ہوتا ہے اکثر. بیچ میں نے ان کو بتایا تھا، بس تھوڑا سا مصروف میں لگا ہوا تھا کام وغیرہ. آپ کو پتہ ہے آٹا چینی دال یہ تو نہیں دلوائیں گے نا براڈ والے، یہ خود ہی محنت کرنی پڑے گی آپ کو، ہم سب کو نا. نہیں وہ تو ہے. تو یہی ساری بات ہے. تو مرتضیٰ صاحب جی ٹھیک ہے. مرتضیٰ صاحب السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ تو بٹ صاحب کوئی سوال لے کر آئے ہیں آپ؟ کوئی مجھے پتہ ہے آپ کا کوئی سوال ہوگا لازم. اچھا بٹ صاحب سے آج میں نے سوال کرنا ہے. جی بٹ صاحب سے آج میں نے بٹ صاحب جب براڈ پوری گرم ہو اور بہترین موضوع کے اوپر بات چل رہی ہو تو ہوسٹ کیوں اپنے گیسٹوں کے ساتھ ایسا سلوک کرتا ہے کہ جن کو وہ 2 منٹ پہلے باعث رحمت کہہ رہا ہوتا ہے ٹھڈا مار کے ان کو گھر سے نکال دیتا ہے، باعث رحمت بتا دیتا ہے. کیوں براڈ گرا دیتا ہے بٹ صاحب؟ کیا وجہ کیا ہوتی ہے؟ اب اس کی 2-3 وجہ ہو سکتی ہیں. ایک وجہ تو یہ ہے کہ وہ جو ہوسٹ ہوتا ہے نا، وہ ہو سکتا ہے ہجڑا ہو، نہ مرد ہو. دوسری وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ اس بیچارے کو کوئی مجبوری ہو. تیسری وجہ جو ہے نا وہ ہو سکتا ہے کہ اس نے بغیرتی کی ہو. یہ 3 ہی وجہ ہے. نہیں ایک بیچ والی وجہ میں سمجھ سکتا ہوں، یہ باقی 2 وجہ مجھے سمجھ نہیں آتی ہیں. یہ دونوں وجہ میں نہیں سوچتا کہ یہ ہوں گی اس میں. صحیح. چلے مہربانی ہے آپ کی، آپ کا ظرف اچھا ہے، آپ سمجھتے ہیں. تو بہرحال یہ بات جہاں پہ آپ لگا رہے ہیں وہ ایسا نہیں ہے جیسا آپ سمجھتے ہیں. ٹھیک ہے، اچھا چلے ٹھیک ہے جی سر. مجبوری ہوتی ہے. ابھی بھی میں کام پہ ہوں، لیکن یہ ایسا ہے کہ ابھی تھوڑا میرا وقفہ تھا تو میں چلو میں اوپر آ جاؤں، کیونکہ کام بھی تو ضروری ہے نا. وہ نہیں دانی بالکل بھائی کی بالکل بات کیا. کام بالکل کام پہلے ہے، یہ چیزیں چلتی رہیں گی، سارے آتے رہیں گے. حمدان آئے گا، بٹ آئے گا، خان آئے گا، مرتضیٰ آئے گا، خالد آئے گا، عامر آئے گا، جنید آئے گا، جمشید آئے گا. یہ چلتا رہے گا سب کچھ، یہ ختم نہیں ہونے والا. کام ہمیں ضروری ہے. بٹ صاحب آپ کام کریں ماشاءاللہ. ویسی بھی آپ ماشاءاللہ، آپ کا ماشاءاللہ سر اتنا بڑا ہے ماشاءاللہ، جسم وجود. آپ کو تو 4-5 روٹیاں کھانی پڑتی ہیں، تو محنت کریں گے تو روٹیاں کمائیں گے نا یار. نہیں بالکل صحیح ہے. اچھا ایک اور بھائی آئے ہوئے ہیں، عامر بھائی، عامر اوان بھائی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہو خان بھائی، بٹ صاحب، بھائی مرتضیٰ، خالد بھائی؟ بہت شکریہ. میں آتا ہوں ذرا. جی السلام علیکم. جی عامر بھائی کیا حال ہے؟ ٹھیک ہو؟ خیریت؟ جی اللہ کا شکر. بھائی وہ شہزادہ صاحب کدھر ٹر گئے؟ یار خان صاحب نہیں کیا شہزادہ بھائی آپ یار، ٹر آپ گئے؟ شہزادہ صاحب کو ناراض کر دیں. وہ کام چ بیزی سے کوئی مرتضیٰ. اچھا دیکھو حمدان صاحب ہی صحیح نے ناراض آپ نے کر دیے، کہندے تھوڑا سر وڈا ہے. سر مرتضیٰ بھائی، سر بڑا سردار کا، پاؤں بڑا گوار کا، ہم نے سردار بنایا. حمدان صاحب اگر کڑی ہوتے نا تو بڑیاں لڑائیاں کرانی تھی. تو حمدان صاحب نے محلے میں لڑائی کرا دینی تھی پورے میں. آپ یقین نہیں کریں جناب، یہ ساس بھی کبھی بہو والے پرابلم، وہ نند والے اور وہ والے پتہ نہیں بابی پتہ نہیں کیا ہوتا ہے. وہ بڑے جناب یہ چیمپئن ہوتے، یقین کریں. سر آپ یقین نہیں کریں گے کہ میں کروں گا، کیوں نہیں کروں گا. جی تھینک یو سو مچ. یہ آپ پہلے شخص ہیں جو میری بات پہ یقین کر رہا ہے، ویسے تو کوئی یقین ہی نہیں کرتا. تو میں تو کرنے لگا براڈ ہے نا، یہ جو براڈ ہے نا، میں آپ کو ایک بات بتا رہا ہوں. میں نے ایک چیز بڑی میں نے آبزرو کی ہے. یہاں پہ ہم لوگ بیٹھتے ہیں نا، بڑی پیاری چیزیں سیکھنے کے لیے ملتی ہے. جیسے آپ ہیں ماشاءاللہ، اوان بھائی. اوان تو میں نے اوانوں کے ساتھ بڑی زندگی گزاری ہے. کراچی میں ہمارے بہت زیادہ اوان بھی ہیں ماشاءاللہ. اور یہ ملک اوان ہو گیا، یہ راجہ عمر خطاب صاحب ہیں، وہ بھی اوان ہی ہیں بیسیکلی، ایس ایس پی. تو مطلب کہ ملک اوان ہو گیا، وہ بھی ایس ایس پی ہے. ٹھیک ہے، تو مطلب یہ اوان جو لوگ ہیں نا، یہ بڑے بہترین لوگ ہوتے ہیں اور قابل لوگ ہوتے ہیں اوان. اور یہ بیسیکلی آپ کا شاید ایبٹ آباد سے تعلق ہوگا، شاید ایسا ہی ہے اوان بھائی. جی زیادہ دور نہیں ہے، میں پنڈی سے ہوں. جی او زبردست ہو گیا، زبردست ہو گیا یار. خان صاحب یہ آپ خوش نصیبی آپ بھی پختون ہیں حمدان بھائی، آپ بھی پختون ہیں.
नहीं नहीं सर, मैं उर्दू स्पीकिंग हूँ ना। मेरी जो ननियाल है ना वो उधर से ना, ये पंजाब से ना आपके ना। ये आ रही है जा रही है। मैं आ रही हूँ जा रही हूँ, पान खा रही हूँ और पीप फेंक रही हूँ। हाँ तो अवान भाई लेकिन साउंड आप करते हैं कि कहीं कहीं मुझे लग रहा है कि आप ना शायद वो थे हैं खान मतलब इस तरह ना। सर मैं आपको बहुत ज्यादा हमारे जो पख्तून है ना वो बहुत प्यारी आपकी जजमेंट है, कसम से मैं सलूट देता हूँ। अगर खान साहब ने तो मुझे देखा हुआ है, ये वाहिद बंदे हैं जिन्होंने मुझे देखा है। मुझे आज तक किसी ने नहीं देखा ब्रॉड में ना, ये एक वाहिद बंदा है खान साहब जिसने मुझे देखा है और मैंने खान साहब को देखा हुआ है। और बाकी ये खालिद सईद भाई बैठे, क्योंकि आप जो मेरे लहजे को पकड़ रहे हो ना, आप सही पकड़ रहे हो, आप ग्रिप कर रहे हो। क्योंकि मैं बेसिकली पहले डिपार्टमेंट में था और फ्रंटियर कोर में मेरा ऊपर हमारे जो थे फ्रंटियर कोर वाले बैठे हुए थे और नीचे जो हम सीपीयू वाले बैठे थे। तो फ्रंटियर कोर में ज्यादातर आपको पता है एफसी में ज्यादातर पठान है, तो उनसे जी जी। तो आपका लहजा वो फिर बन गया। मान गया हूँ आपको सर, मैं मान गया। बहुत प्यारा ग्रिप है आपका माशाल्लाह से। ठीक, वो क्योंकि टेलीविजन के ऊपर देखते हैं या आप काफ़ी सारे एक्टर्स जो है ना वो कराची से भी आ रहे हैं और वो बड़ी पक्की उर्दू बोलते हैं, लेकिन पक्की उर्दू के बावजूद भी ना जहाँ एक क्योंकि मैं नहीं कहता कि कोई ऐसा मेरा कमाल, अल्लाह ताला की तरफ से। मैं स्कॉटलैंड होता था ना, तो मैं तकरीबन 18-19 साल पहले इंग्लैंड मूव हुए हैं स्कॉटलैंड से। ज़रा यूके है सारा कुछ है। तो जब मैं स्कॉटलैंड हुआ करता था उस दौरान में आया, तो मैंने अपने यहाँ हमारे अंकल हैं उनसे मैंने कहा जी यहाँ इंग्लैंड मूव हो जाए। तो कहते हैं नहीं मुर्तज़ा तेरा नहीं चलना, तेरा लहजा ही ना स्कॉटिश है, तो ये तो इधर तो ये नहीं, यहाँ तो इंग्लिश था इस तरह से। अच्छा बहरहाल, तो जब मैं यहाँ आया तो अब मैं कोशिश बहुत ज़्यादा करूँ तो उस लहजे में हो सकता है को 2-4 लफ्ज़ मैं बोल सकूँ, तो वो कुदरती तौर पे आ जाता है उसमें ना मेरे वो ज़ुबान पे। या अगर मैं थोड़ी देर अगर हो सकता है कनाडा रहूँ या डिफरेंट पार्ट ऑफ इंग्लैंड रहूँ तो हो सकता है वहाँ का एक्सेंट ना मेरे अंदर वो आ जाए कुदरती वो बोल के। तो मैं ये चीज़ें थोड़ी नोटिस कर लेता हूँ, मतलब फहम आ जाता है बंदे के अंदर इस तरह। तो वो जितनी उर्दू बोलते हैं कराची से हैं, वहीं पले बड़े हैं, लेकिन वो पख्तून वाला लहजा उनमें आ जाता है। जी भाई जी बिल्कुल यार। असल में ये नीचे मैसेज पता नहीं कौन कर रहे हैं मेरे भाई, 5 उंगलियां बराबर नहीं है। और मोहम्मद भाई अगर कालपा रगन मैं दसा वाण कौन हुंदे नु कि कालपा किसे कुत्ती मां दे बच्चा इथे हिम्मत कर कालपा किसे दल्ली मां दे बच्चा किसे अपनी जुबान की नहीं अमर छोड़े ए उधर भी तंग गया, ए उधर भी तंग कर रहे छोड़ देने यार। नहीं ना देखो किस तरह हम ना छोड़ो मैंने क्या लिखा थले पहले मैं एक सीधी मां दा बच्चा जिन्हों सारी दिहाड़ी चौंक दे विच तेल मलदे सी। अवान भाई अपनी इन लोगों के लिए जबान खराब करना बेकार है, ये ऊपर आएंगे तो बात करना इसे जबान च ठीक रहंदे, उधर तुसी जो मर्जी कर लो नहीं ठीक होणगे। ओ चाहते ने कि जबान तुसा बोलो और वो पता है ये उन्हां दी खुराक है, खुश होंदे ने, लिहाजा करो ही ना। देखें असल में देखें अच्छा जियो और जीने दो आया कोई जियो और जीने दो जीना भाई कौन है भाईजान? जी हेलो बात आ रही है? जी भाईजान जी बोलिए भाईजान। आप सारे अहमदी बैठे हैं यहाँ पे? नहीं जी सर जी हम लोग मुसलमान हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे कादियानी पे लाने डालने के लिए बैठी हुई है मेरी जान। चलो मेरी तरफ 10 पाव ने फिर चलो फिर ठीक है। ये अली खान दी आवाज लग रही है मैनू। नहीं अली खान नहीं है, मैं अली खान नहीं है। तो फिर कौन रहा है यार? और यार जेड़ा भी है तुहाडा ही है ना मिर्जा गुलाम। लगदा तो है थोड़ा यार, आवाज तेरी पहचानी है वीर। अच्छा हुण 2 जियो हो गए ने, इसने किस तरह करा? अच्छा इन्हें ना जिन रखन जीने दो। अच्छा जीने दो भाई। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है जी? खैरियत से? को कादियानियों के बारे में थोड़ा हमें बताएं जनाब। आपने कब सुना कि कादियानी कोई होते हैं, कैसे सुना है? आपके गुआंढी होते थे? के अंदर ट्रक चलाता हूँ तो मेरे साथ ना गुजरा वाले का एक गराया साहब थे, तो कोई भी उनके साथ ना ड्राइव करता था तो वो छोड़ जाता था। तो इकबाल है वो जेलम का, वो कहता है यार इसके साथ ट्रक चला,
تو میں نے ڈرائیو شروع کر لی. وہ ہم کٹھے بیٹھنا کھانا گپ شپ. اس کو یہ تھا کہ اس کو پتہ ہے کہ میں مرزئی ہوں, قادیانی ہوں. ہاں مطلب وہ جو قادیانی تھا وہ گورایا قبیلے کو اس قوم اس سے تھا. گرایا تھا جٹ سی نا, جٹ جی جی. ہاں جی جٹ سی. تو وہ پھر جس ٹائم مینو پتہ لگا انہیں دسیا کہندا یار میں احمدی ہاں, مرزئی ہاں. وہ پھر بھی میں اندر بہ کے روٹی کھان لگ پیا. منو کہندا کی وجہ ہے تو میرے تو نفرت نہیں کیتی. میں کہا میں تیرے تو نفرت کیوں کرنی ہے, تینوں جی پٹکے ہیں, تینوں اللہ پاک نے اپنے دین تو دور رکھے ہے, تے پھر اس تو بڑی تیرے واسطے لعنت کیڑی ہو سکتی ہے. میں تیرے تے انسان انسانیت کے طور تے تیرے نال بیٹھے ہیں, تیرا جو بلیو ہے تو کیا مان. ٹھیک ہے, لیکن یہ ہے کہ تیرے ایک ریکویسٹ کرانا یار پلیز میرے نال اپنے دین دی دعوت نہیں منو دینی, نہ کوئی گل کرنی, کیونکہ میں عام جا بندہ تے منو انہاں دین دا نالج نہیں ہے. میں جتھے لگے ہیں ٹھیک لگے ہیں. انہیں آہستہ آہستہ منو کہنا بھائی عمران خان کرین تو ڈگا ہے, دیکھ لے انہیں قادیانیاں دے بارے بولیا ہے, تو یہ ہوا. تو اس طرح انہیں میرے نال گل کرنی, ٹھیک ہے. انہوں بدوا لگی ہے مرزا منصور دی, پتہ نہیں کی ہے وہ تو کیوں مرنا ہے منو نے بارو. میں کہا یار نہ یہ جڑے تسی بندے نہ امام مہدی نے تے نہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے, کچھ بھی نہیں ہے نا, کام انسان ہے. میں نہیں چاہتا تینوں تکلیف ہوے میں تیرے منہ تے بہ کے انہوں آکھاں کوئی تو نہ منو نہ اس. پھر آہستہ آہستہ وہ دین دا تے پھر یہاں ہونا ٹک ٹاک تے جڑی گل ہون لگی, پھر منو زیادہ انہاں دے بارے پتہ لگا ہے کہ بلا ہے مرزا. اج تک منو نہیں پتہ تھی انہاں دے بارے, میں نہیں جانتا انہاں. ایسا سرائے عالمگیر یا جیلم یا اس طرح یہ سائڈ ہے تو نہیں کھاریاں. ہاں وہ دور نہ ہونا پھر. اچھا پھر دور نہیں ہو نا. نہیں دور کو نہیں. اپنے ریجن پھر وہی ہے خطے پٹوار نے. تا ہی نا میں وہ کوشش میں سن رہا سا, تو میں وہ پھر میں کہ وہ ظاہر وہ کھاریاں تے ریجن سارا وہی آ جاتا ہے. ٹھیک ٹھیک ٹھیک. تے سر بالکل ٹھیک ہے. میں انہاں پائیاں کہ اساں کہہ کے تھک جانے ہاں. جڑے تساں بڑی سونی گل اساں کیتی ہے بھئی یار میں اتنا پتہ نہیں ہے, تے لہٰذا تو یہ کم نہ چھیڑ میرے نال. لیکن وہ باز نہیں آیا تے وہ بدواں تک چلا گیا. تے یہی اساں اج کل بھی انہاں بھائیاں نوں تے براڈاں تے کہنے ہیں پر مرزائیاں کول جا کے وہ تواڈے ذریعے ادھا گھنٹہ پونا گھنٹہ 2 گھنٹہ اس طرح ساڈیاں کئی بھੈਣਾਂ ਧੀਆਂ وہ بھی چلیاں جاندیاں. انہاں نوں ظاہر ہے اس گل دا شوق ہے, محبت ہے بھائی اسی دین دی کچھ نہ کچھ گل کریے, کوئی ڈیفینڈ کریے کچھ نہ اس طرح. تے اوتھے جا کے انہوں نہیں پتہ ہوندا, کسی نہ کسی سوال چ پھس جاندے نے. تے پھر یا تے وہ ٹھٹھا مزاق کرن لگ پیندے نے, یا ہور کچھ, یا کم از کم وہ یہ کردے نے کہ اپنے جڑے عقائد نے انہاں دے ذریعے اپنے جڑے لسنرز نے, ہن اساں 2-3 بندے اتنے بیٹھے ہیں اتنے 4 تے ہن 14 ٹوٹل نے. تو وہ کسی نہ کسی نے تو یہ آواز آ رہی ہے نا, وہ سن ہی رہے نے. تے انہاں سادے بھੈਣਾਂ بھرا دے ذریعے وہ پھر مرزائی بہ کے فیک اتنے لا کے ویسیاں پا کے بندے بیٹھے جی 200 250 300 100 400 تے اے کم جناب. اور کل تلے کال ایک بھی نہیں آندی, بندہ 400 بیٹھا ہے. دیکھو میں تے عوان صاحب جانا ہی نہیں چاہیے, جانا ہی چاہیے. جی عوان صاحب مسئلہ یہ ہے نا کہ جدو بندہ 400 300 200 بیٹھا ہوئے نا تے کمنٹ پر دھیان کرو. کمنٹ اتنا فاسٹ نسے گا نا کہ تسی انہوں پڑھ ہی نہیں سکو گے کہ کیڑا کم. میرے کو ہوں کوئی 3 بندے بیٹھے سن پہلے 10-15 منٹ پہلے نا, آدھا گھنٹہ پہلے, قسم اللہ نہیں کمنٹ پڑھ نہیں سکنا سا میں. وہ تڑا نکل رہے سن کمنٹ. اس لیے حمدان صاحب نہیں ہو سن, حمدان صاحب اس لیے آیا سن نہ حمدان صاحب نہیں سے آئے. حمدان صاحب آئے تو پھر جو ہے نا یہ برکت ہی نہیں نویت. ہاں برکت ہی نہیں نویت ہوتا. اچھا میرا صاحب اس گل تے یقین ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے سانوں جی کتاب دے چھڑی ہے نا, وہ میسج وہ ساڈے واسطے وہ ہدایت ہے. یا اس تو بعد جے اس تو بعد میں اپنی سوچ کے مطابق یہ گل کر رہا, کوئی بھائی اس نہ اتفاق کرے یا نہ کرے اس کی مرضی. اس تو بعد انہوں دی آل اولاد ہے نسب, انہوں نہ بندہ جے نسبت رکھے تے اگوں جڑے انہوں دے مطلب صحابہ کرام نے مطلب وہ تسی بلیو کرتے ہو. لیکن ساریاں حدیثاں نوں میں مندا بھی نہیں, کیونکہ وہ کافی ساری شیعہ سنی دا رولا بنے اور پتہ نہیں کی وہ ڈرامے بازی ہوئی ہے. بھائی جان مسئلہ ہے نا جیو اور جینے دو بھائی جان. لیکن ساڈے واسطے جی دیکھیں ہمارے لیے جو نا, میں تھوڑا اردو میں بات کروں گا کیونکہ میرے 1-2 بھائی بیٹھے ہوئے ہیں جن کو پنجابی نہیں سمجھ آتی ہے.
खाला शिनवारी साहब हैं, ऊपर मेरे जियो हमदान भाई हैं। देखिए हमारे लिए जो ना, हमारे लिए सबसे मुकद्दम ज़ात जो ना हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के बाद, ठीक है। उसके बाद हैं हमारे अहले बैत, उम्मुल मोमिनीन, उनकी औलाद और उनके सहाबा इकराम। इनसे हट के हमारे लिए कुछ भी नहीं है। हमारे लिए अगर कोई हुज्जत हैं तो ये ही हस्तियां हैं, इनके अलावा हमारे लिए कोई भी, जो बुज़ुर्गों को मैं मानता हूँ, पीरों फ़कीरों को भी मानता हूँ, वलायत पे भी मेरा जो ना यकीन है, ठीक है, वली अल्लाह लोगों की मैं इज़्ज़त करता हूँ, ठीक है। लेकिन हुज्जत जिसको कहते हैं ना, हुज्जत, वो मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कुरान पाक और उनके वो मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान हैं जो कुरान व हदीस से ना टकराते हों। वो आपको खुद नज़र आ जाएंगे। मैं सब हदीसों को गलत भी नहीं कह सकता कि सारी की सारी हदीसें मैं रद्द कर दूं या रिजेक्ट कर दूं, नहीं, कभी भी ये नहीं हो सकता। क्योंकि अगर मैं हदीसों से इनकार कर जाऊंगा तो मैं अपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इनकार कर रहा हूँ। जी वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਚਾੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਨੈਟ ਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਸੈਂਡ ਕਰੋ, ਚਾੜ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਰਿਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਲੋ ਚੜ ਗਈ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕੋਈ ਐਸਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਸਗੋਂ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਅੱਛਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਿਲ ਜਾਣ, ਰਿਕਾਰਡ ਹੁੰਦਾ ਜਾਵੇ, ਬਿਹਤਰ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹ WhatsApp ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ, ਮੈਂ ਉਹ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਦੋ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਤਿੰਨ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਹ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਐਵੇਂ ਉਹ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਹੋ ਜਾਣ ਨਾ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਸਕਰੀਨ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਕੇ ਨਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪਲੋਡ ਕਰ ਲਵਾਂਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਮਵਾਦ ਹੈ ਖਤਮ ਨਬੂਵਤ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹਦਾ ਕਾਪੀਰਾਈਟ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਆਵੇ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੋ ਸੈਂਡ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਭਾਈ ਜਾਨ ਨੂੰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਔਰ ਮੈਂ ਅਪਲੋਡ ਕਰ ਦਾਂਗਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ, ਅੱਲਾਹ ਹਾਫਿਜ਼। दूसरा मुर्जाबान भाई फैसल डार भाई का ते अमर नज़ीर साहब का मसला कोई थोड़ा जिहा प्लीज़ हल करवाओ। मैं राजा जुए साहब ने भी मैसेज किया कल, ते उन्होंने भी मैं कहा है, क्यों अच्छी गल नहीं हैगी। फैसल डार भाई अपने भरा ने ते अच्छे इलम वाले ने, हवाले ने उन्होंने को, ते मैनू नहीं समझ आई कि उन्होंने को क्यों चिड़ खा गए ने। मुर्जा भाई तुसा ना माइक खुला है, काल पाई रखी है, मैनू अली ने चुकी। मुर्जा भाई तुसा ना माइक खुला है। बार ते गल करन, मैं उदों आके यही गल करना चाह रहा सी। थल्ले फैसल भाई ने अस्सलाम वालेकुम जी, जियो और जीने दो भाई। जी जी मैंने म्यूट लगा दिया, ठीक हो गया। पर्सनल पता नहीं कोई बात हो रही थी। जी जी, वो उनकी पर्सनल मेरे ख्याल में कोई बातें हो रही हैं, तो वो नहीं अच्छा कि मैं सोचा वो सुना रहे हैं, लेकिन वो मेरे ख्याल में आउट है, तो उनका वो मैसेंजर ऑन हो गया। हाँ, वो गलती से खुल गया। जी जी जी, जियो और जीने दो भाई। जी जी, देखिए हमारा काम जो है ये सिर्फ और सिर्फ कादियानियत को नंगा करना है, कादियानियत को अयां करना है। नूरी बहन क्या बात है, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हुआ कि कौन आपका भाई नहीं है, क्या बात है? अमर किनू कह रहे हैं नूरी साहबा? नूरी कह रही है कि मर्जियां ना बहस करना या उन्होंने बहना, उनके साथ बैठना बिल्कुल कादियानी एक नंबर के हरामी हैं। आज के बाद अगर मैंने अपने वीरों को देखा कादियानियों के साथ बैठे, वो मेरा बात तो ठीक नहीं है। बिल्कुल सही गल कह रही है यार। बहुत दिल दुखे हैं कसम अल्लाह की, जो हमारे बीच हो रहा है, जो हम कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, वही बोल चोल के 3-4 ही उनके साथ ही हम डिबेटे कर रहे हैं। लानत है, मैं तो यही कहूँगा लानतुल्लाह अलल काज़िबीन। जी बेशक कादियानियों पे लानत बेशुमार, लगातार तेज रफ्तार, डे एंड नाइट, फुल सर्विस, नॉन स्टॉप। एक सादा सी बात है, इनकी बहुत ब्रॉडी चल रही है, तो कहते अदील बर्लिन है, पता नहीं बर्लिन होता है, वो लाइव सी, ते मैं एक नादर सी, मैं ब्रॉड ते गया तो मैनू ना
ਬਕਵਾਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰਾ ਅਕੀਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਫਿਰਕਾ ਹੈ ਤੇਰਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਮੈਂ ਫਿਰਕੇ ਤੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤੂੰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਤੇ ਮਿਰਜ਼ੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰ। ਤੇ ਉਹ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਤੇ ਆ ਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਬਈ ਫਿਰ ਇੰਜ ਕਰ, ਨਰਗਸ ਤੇਰੀ ਭੈਣ ਲੱਗਦੀ ਏ? ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ, ਮਿਰਜ਼ੇ ਦੀ ਮਾਂ ਲੱਗਦੀ, ਗੁਲਾਮ ਅਹਿਮਦ ਦੀ। ਮਿਰਚਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਸੀ ਫਿਰ। ਤੇ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਗੱਲ ਹੈ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਆਪਣਾ ਦੀਨ ਲੈ ਕੇ ਰੋਜ਼ ਹੈ ਨਾ ਸੁਬਹ ਸ਼ਾਮ ਮਿਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਲਾਹਨਤਾਂ ਤੇ ਗਾਲਾਂ ਪਵਾਉਂਦੇ ਨੇ ਬੰਦਿਆਂ ਕੋਲੋਂ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਯਾਦ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਿਰਜ਼ਾ ਕੌਣ ਹੈ। ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਾਉਂਦੇ ਕਿ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਦੀ ਸ਼ਾਨ 'ਚ ਗੁਸਤਾਖੀ ਕਰ ਸਕਣ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕਿਹੜੀ ਗੁਸਤਾਖੀ ਹੈ? ਜਦ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਬੰਦਾ ਲਿਆ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਪਏ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਗੁਸਤਾਖੀ ਹੋਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਦੇਖੋ ਉਹ ਨਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਸੇ ਮਜ਼ਹਬ ਨਾ ਵਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਕਜ਼ਾਬ ਔਰ ਦਜਾਲ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹੀ ਨਾਦਰ ਸੀ ਜਿਹਨੂੰ ਅੱਜ 3 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਇਹਨੂੰ ਛਿੱਤਰ ਮਾਰ ਕੇ ਕੱਢਿਆ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਸਿਰਫ ਆਪਣੀਆਂ ਬਰੋਡਾਂ ਚਲਾਉਂਦੇ। ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨਾਲ ਆਣ ਕੇ ਡਿਬੇਟ ਕਰਨਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਬੇਟਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸਾਡੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮਿਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਇਨਸਾਨ ਤੇ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦੋ ਪਹਿਲੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਰਾਨ ਹਦੀਸ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮਿਰਜ਼ੇ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਖੋਲਾਂਗੇ ਨਾ, ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੇ। ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ, ਹਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬਹਿਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੁਸਤਾਖੀਆਂ ਕਰਾਉਣੀਆਂ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਾਈ ਕਰਾ ਰਹੇ, ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਸਮ ਦਿਲ ਦੁਖਦਾ। ਐਸਾ ਹੀ ਹੈ। ਨਵਾਂ ਬੰਦਾ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਆ ਆਈ ਐਮ ਮਹਿਦੀ, ਆਈ ਐਮ ਈਸਾ। ਉਹ ਕੌਣ ਹੈ ਬੰਦਾ ਨਵਾਂ ਇੱਕ ਆਇਆ है? ਇਹਨਾਂ ਦਾ ये कोई नहीं सर, उन्होंने अपना नया कल्ट निकाला है। वो इंग्लैंड से बिलोंग करते हैं। ठीक है, उनका नया कल्ट निकला है। ठीक है, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦੇ ਉਹਦੇ ਫਾਲੋਅਰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਯੰਗ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਜਿੰਨੀ ਹੈ ਸਾਰੀ ਉਹਨੂੰ ਫਾਲੋ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। सर वो मैं आपको बताता हूँ, पैसे का खेल है। ठीक है, जिसका अमान नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे है ना, वो कभी भटक नहीं सकता। ये मेरा अकीदा भी है और अमान भी है अल्हम्दुलिल्लाह। जो सच्चा मुसलमान है कभी नहीं भटकेगा, वो लानत भेजेगा ऐसे दजालों पे और कज़ाबों पे। ਯਾਰ ਮੈਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਦੁਆਲੇ ਇੱਕ ਬੈਰੀਅਰ ਲਾਏ ਹੈ। ਬੈਰੀਅਰ ਕੇ ਲਾਏ ਹੈ? ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਮੁਹੰਮਦ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਇਸ ਕਾਇਨਾਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਮੌਲਾ ਅਲੀ ਨੇ। ਬਸ ਮੌਲਾ ਅਲੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਏ। या अली मदद मेरो मुर्शिद मदद हक या रसूल अल्लाह ला मोहम्मद ख्वाजा कुतुब फरीद हक फरीद या फरीद सब ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ। ਇਹ ਅੰਬਿਆ ਦੀ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਲ ਨਸਲ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਨਾ। ਸਾਹਬਾ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਮੰਨਣਾ ਨਾ, ਸੈਯਦਨਾ ਉਮਰ ਫਾਰੂਕ ਨੇ, ਸੈਯਦਨਾ ਅਬੂ ਬਕਰ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਨਬੀ ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਖੁਦ ਫਰਮਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਖਾਨ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਮਝੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵੈਸੇ ਮੁਹੱਬਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਹਾਬਾ ਕਰਾਮ ਦੀ ਬੜੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਹੈ ਅਹਿਲੇ ਸੁन्नत ਜਮਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਭ ਤੋਂ ਅਫਜ਼ਲ ਹੈ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਹਜ਼ਰਤ ਉਸਮਾਨ ਗਨੀ, ਹਜ਼ਰਤ ਉਮਰ ਫਾਰੂਕ, ਹਜ਼ਰਤ ਅਬੂ ਬਕਰ ਸਿੱਦੀਕ। ਸਾਡੀ ਜਾਨ ਕੁਰਬਾਨ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ। ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵੈਸੇ ਇਸ਼ਕ ਹੋਏ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ, तो और ना जपेगा। ठीक है, अली अली करना भी इबादत है। एग्री करेगा कोई भाई खान भाई। अवान भाई कभी कभार ना हमें अपने अल्फाज की ना अदायगी थोड़ा दुरुस्त करनी चाहिए और हमें किसी की हाँ पे हाँ नहीं, क्योंकि हज़रत अली के बाद भाई स्टॉप लगा रहे हैं। स्टॉप नहीं हो सकता मेरे भाई। फिर अहले बैत कहाँ जाएंगे और अहले बैत के बाद साहबा कराम कहाँ जाएंगे? अशरा मुबशरा में जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो जन्नती थे वो साहबा कहाँ जाएंगे? तो नहीं भाई ने वो भाई के अल्फाज थे, मैं समझ गया भाई क्या कहना चाह रहे हैं, उनकी मोहब्बत थी, मगर खान साहब उस पर करेक्शन को थोड़ा सा दुरुस्त कर देते। देखिए गाड़ी यार वही तो कह सुने अमर भाई गल सुनो। कोई एक हदीस या कुरान पाक दा हुक्म मैनू दस दो जिथे अल्लाह पाक ने क्या होए कि या सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अली दा जिक्र जड़ा इबादत है। चलो करो कोई कुरान दा हवाला देखो।
और ये नहीं एथियस्ट नहीं और ये सारे ये फैल रहे हैं, आप इनको एक रास्ता दे रहे हैं, फिर तो मिर्जा मरसूद को भी मानो, गुलाम अहमद कादियानी को भी मारो, क्यों इधर बैठे हो झगड़ा कर नहीं रहे नहीं हो? नहीं नहीं नहीं, छोड़ दें, वो उसी हाँ, तरफ ये चला बात जाएगा, इस चीज को छोड़ ही बात देते उधर हैं। चली जाती है जिधर से हम लोग वो भेजना नहीं चाहते हैं। टॉपिक चेंज कर लेते हैं। नहीं टॉपिक वो जो भाई ने बात की थी ना, बड़ी मेहरबानी सारे जरा इस हदीस शरीफ की बाकी जरा तुसा मिलाया सो खूबसूरत ਇਹ ਆ ਜੋ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਹਦੀਸ ਸ਼ਰੀਫ ਦੀ ਨਾ ਕਾਫੀ ਤਕਲੀਫ ਹੈ ਮਿਰਜ਼ਾਈਆਂ ਨੂੰ। ਭਾਈ 30 ਜਿਹੜੇ ਝੂਠੇ ਆਣਗੇ ਨਾ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਜੀ ਮੈਂ ਦੂਸਰਾ ਆਪਣਾ ਮੋਬਾਈਲ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਵਾਂ। ਅੱਛਾ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ। ਅੱਛਾ ਉਹ ਤੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਕੋਈ ਡਾਇਵਰਟ ਹੋਣ ਲੱਗੇ ਨਾ ਤੇ ਉਸਨੇ ਨਾਲ ਰਵਾ ਰਵੇ ਚ ਬਹਿ ਨਾ ਜਾਓ। ਹੁਣ ਹਜ਼ਰਤ ਅਲੀ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਅਨਹੁ ਜਿਹੜੀ ਮੁਹੱਬਤ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਅਹਿਲੇ ਬੈਤ ਨਾਲ, मैं और समझना कि अगर अल्लाह ना करे उस कमी आए ना तो तुसा ये सोचो कि ईमान च कमी है। सहाबा नाल मुहब्बत विच अगर कमी आन लग पवे ना, तुसा ये समझो कि तुहाडे अंदर ईमान च कमी आ रही है। ये ओ आला शख्सियात ने कि जिन्ना तू दीन साढ़े तक पहुँचया है। खुलफाए राशिदीन बिल तरतीब और बकर सदीक रदी अल्लाह तआला अन्हु, उमर फारूक रदी अल्लाह तआला अन्हु, उस्मान गनी रदी अल्लाह तआला अन्हु ते हज़रत मौला अली रदी अल्लाह तआला अन्हु, ठीक है ना जी। ये मैं अर्ज़ करा, मेरे एक बुखारी सैयद दोस्त ने अले तशी मकतब फ़िक्र बनाया है, उन्होंने मैं सवाल किया क्योंकि मैं ये ख्याल कर रहा सा पे बंदा बड़ा अच्छा है, तो मेरा ये है कि लंबा अरसा साड़ी दोस्ती चलनी चाहिए है। तो ये गल उन्होंने मैं करने वास्ते कहते जी जिस वेले गल हुई है ना, तो उस वेले अल्लाह ताला ने जिस वेले टाइम मुकर्रर कीता सी ते ये तरतीबां चलियां ने, ते उम्महातुल मोमिनीन दी जिहड़ी मुहब्बत या रिस्पैक्ट है जिहड़ी ओ मतलब है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी अज़वाज ने या असां सहाबा नाल जिहड़ी मुहब्बत करदे हैं। ये जिहड़े टॉपिक ने ना ये डिवीजन पैदा करने वाले। शुरू च मैं आया ना, अपनी मेरी तस्वीर अगर तुम देखो ना, ये एक मिनट, और छोटा जिहा येलो जिहा पट्टी नजर आ रही है लोधी भाई, जी आ रही है, कुत्ता चलेगी मड़हला चलेगी। अच्छा, ये लिखा हुआ है वातसिमु बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू। मिर्ज़ाइयां ना पहला सवाल है, पहला सवाल केड़े फिरके तू हो, ठीक है, केड़े फिरके तू हो तुसां जनाब, ताकि तुहानू डाइवर्ट करके उसने मुताबिक वो गल बात करना शुरू कर दें, ठीक है। सही गल है, सही गल। ते असी खुद ही लिहाजा उस पासे ना जाइए ते असां वो गल रखिए। मैं फिर यह चीज़ ला दी, मैं कह रहा मेरा फिरका है जरा वातसिमु बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू, ते यही वही गल है जी पहले गनी भाई नाल हो रही सी सारा कुछ। ते किसी भी सहाबी ना, हुण मैं इस चीज़ नूं इस तरह समझना कि मेरे वालिद साहब 4 भरा ने, मैं एग्जाम्पल देना, ठीक है। मेरे वालिद साहब 4 भरा ने, ते ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਵਾਲਿਦ ਨੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨੰਬਰ 3 ਹੈ ਆਪਣੇ ਭਾਈਆਂ ਚੋਂ, ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਚਾਚਾ ਜੀ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ? ਮੇਰੇ ਦਾਦੇ ਦੀ ਔਲਾਦ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਵਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਭਾਈ ਨੇ ਉਹ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ 2 ਤਾਇਆ ਨੇ ਜੀ, ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਜੀ। ਮੈਂ ਇਹੀ ਤੇ ਅਰਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ 2 ਤਾਇਆ ਨੇ, ਵੱਡੇ ਤਾਇਆ ਤੇ ਛੋਟੇ ਤਾਇਆ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਦਾਦੇ ਜੀ ਦੀ ਔਲਾਦ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਵਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵੱਡੇ ਭਾਈ ਨੇ ਉਹ, ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਭਈ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤੇ ਮੁਹੱਬਤ ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਰਨਾ ਨਾ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਨਸਲ ਆ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦਾਦੇ ਦੀ ਨਸਲ ਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਸਹੀ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਧਰ ਚਲੇ ਗਏ, ਨਾਵਾਨ ਵੀ ਚਲੇ ਗਏ, ਤਾਂ ਹੋਰ ਕਿਹੜੇ ਭਾਈ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ? ਇਹ ਬਸ ਉਹ ਗੱਲ ਹੈ, ਹਾਂ ਇਹ ਉਹ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਐਸੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਗਰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਨੇ ਹੋ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹੋਰ ਸੋਚ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਮੁਖਤਲਿਫ ਚੀਜ਼ ਹੈ। लेकिन तुसा गल करो पत्री झूठे न, ये जी हदीस है थोड़ी जी इतनी लंबी भी नहीं तवील है, लेकिन इसने आखिरी लफाज न अना खातमुन नबीयीन ला नबी आबादी, ये तिरमिज़ी शरीफ नी 22-19 हदीस है, 2219 ते जी 22-19 है ना तिरमिज़ी शरीफ, मैं तो थले लिखना नहीं है। अच्छा DM कर छोड़ा है ये फोटो मैंने जी, तिरमिज़ी शरीफ
انا خاتم النبیین لا نبی آبادی. ٹھیک ہو گیا جی. اس نے تو میں بھی اسکرین شاٹ لے کے کیتا کیونکہ اگر خود وہ میں لمار نہ کریں لواں تو وہ پھر نہیں آنا. اس نے تو ایک منٹ تساں اس نے اسکرین شاٹ لو تے پھر اس اسکرین شاٹ نو کراپ کر کے تے کٹا لو تے پھر اس کٹے نہ دوبارہ اسکرین شاٹ لو کیونکہ بعض کا تو پھر لینا نہیں ہے. اس طرح کر کے میں لائی ہے. میں بھی لیتی سی میرے پتہ نہیں کہڑی براڈ تو ہوں اج دن ہی میں لائی ہے شاید عمر بھائی دی براڈ سی یا کسی اور نہیں. چلو لے لیتا جی اسکرین یہ تساں اتنے اسکرین شاٹ لے لو بیس لے لیتا. ٹھیک ہے بہتر سر. گفتگو جاری رکھو تے بڑیاں کول بویا کرو. بے شک اتنے نہ بوو نیچے بہ کے نہ سنیا کرو. اس نال پریکٹس بڑی ہونی ہے اور وہ پکڑ اچ جڑا ہے نا اساں بڑیاں نال بہ کے انہوں نے پیراں وچ سکھیاں نا گلاں کہ تساں کی ہن بندے کہنے جناب بڑا مارکا ماریا ہے قادیانی ایکسپوز کیتا ہے چھپیا سی یہ کہندا سی میں مسلمان ہاں. اساں تے ہر دوسرے روز قادیانی پکڑنے ہاں کیونکہ قادیانی تساں کی کہنا نہیں پینا کہ اس طرح جناب انویسٹیگیشن کرو اس طرح فلانا فرولو مہینہ لا گئے اور جناب ہے میں کیتا. قادیانی بول سی تے بو ایسی صحیح گل ہے. قادیانی جسے بول سی تے پتہ چل جاسی اور اس نے تو سب پیٹرن نکلے سو تو تساں دو چار سوالاں چ تساں پتہ لگ جاسی جناب یہ کتھوں بول رہا ہے. کئی بار اساں آپس وچ جھگڑا ہونا عامر نذیر بھائی نا. ایک منٹ جی فون کال میں جی کوئی اور بھائی بات کرنا چاہتا ہے؟ یہ میرے مبین کیا نام ہے یار ان کا؟ مبشر یار میں مبشر بھائی. جی 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 جیو بھائی. میں نے اس سینس میں بات کی تھی کہ میں اگر اپنے آپ کو کوئی بندہ ہوتا ہے نا پروٹیکٹ کرنے کے لیے یا کوئی بندہ کو کرے تو کیونکہ اس سینس یہ تو آپ نے سنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حق علی کے ساتھ ہے. تو اس سینس میں بات کر رہا ہوں کہ اگر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اگر کوئی بات ہوتی بھی نا تو جیسے انہوں نے کہا میری نسبت تمہارے ساتھ ایسے ہے جیسے موسیٰ علیہ السلام کی ہارون کے ساتھ ہے. ٹھیک ہے لیکن تو نبی نہیں ہے میرا بھائی ہے. ان کو بھائی کہہ کے تو حق بھی ان کے ساتھ ہے. تو اس لیے میں نے اس سینس میں بات کی. اگر کچھ تو یہ تو ایک برٹش کی پیداوار کو لے کے آگے ہیں. پتہ نہیں ان کا کیا دماغ ہے سینس ہی نہیں ہے ان کے اندر. توبہ نہیں کر رہے تو اس سینس میں بات کی کریں بات نہیں. چلو ٹھیک ہے جی کوئی بات نہیں. اچھا یہ ایک اور بھائی آئے ہیں نوید ساؤنڈ یو کے. نوید ساؤنڈ یو کے. السلام علیکم جی. جی وعلیکم السلام جی. کیسے آپ ٹھیک ہے خیریت سے؟ جی الحمدللہ سر جی آپ کیسے ہیں؟ اللہ کا بڑا کرم. میں بڑا محظوظ ہو رہا تھا آپ کی گفتگو سے. پھر یہ جو بیچ میں آپ کی اپنی مطلب ٹسل شروع ہو گئی تو مجھے تھا کہ میں تھوڑا سا آپ سے ایک گزارش کروں کہ جیسے ہم ایک گھر سے تیاری کر کے کہیں جنگ کے لیے نکلیں یا کوئی لڑائی کرنے باہر کے لوگوں سے مخالفین سے نکلیں تو وہاں پہ جا کے آپس میں ہم لڑنا شروع کر دیں تو ہمارا اپنا نقصان ہے. تو جی جی کوئی بھی ایسی بات جو اختلافی ہے مطلب مسلمانوں کے جتنے بھی فرقے ہیں ان کی جو آپس کی اختلافی بات اس سے میرے خیال سے گریز کیا جائے. اور جو آپ کا اصل جی مشن ہے جس کے لیے آپ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں میرے خیال سے اس پہ اسٹک کرا جائے. مولا علی کی اپنی شان ہے, دوسرے صحابہ کی اپنی شان ہے. اہل سنت تو سب سے محبت کرتے ہیں نا, کہ سب کی عزت کرتے ہیں. اہل بیت سے بھی محبت کرتے ہیں. جس کی نسبت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ ہماری آنکھوں کے تارے ہیں اور ہمارے سر کا تاج ہیں. تو ہمیں ہمارا علم اتنا نہیں ہے کہ ہم یہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کو لے کے اس پہ ہم بحثیں شروع کر دیں. اور خدا نہ خواستہ یہ دیکھیں بڑا سینسیٹیو یہ چیز ہوتی ہے, سینسیٹیو میٹر ہوتا ہے. اس پہ ذرا بھی لب کشائی کرنے سے پہلے ہمیں 100 دفعہ سوچنا چاہیے کہ کہیں مطلب ہم سے کوئی ایسی بات نہ ہو جائے جس سے کسی کی گستاخی ہو جائے یا کسی کو ہم ان کے درجے سے بڑھا دیں. تو میرے خیال سے ہمیں اپنے مشن پہ اسٹک رہنا چاہیے جس کے لیے ہم بیٹھے ہیں یہاں پہ, نہ کہ ہم آپس میں مطلب وہ دیکھیں جی دشمن تو خوش ہوگا نا کہ ہاں ٹھیک ہے. تو اگر کوئی بد مذہب پوچھتا ہے آپ کا کیا کوئی بھی فرقہ ہو وہ الحمدللہ اس کاز پہ تو ایک ہے نا جی,
ख़ातम नबूवत पे तो अल्हम्दुलिल्लाह हम सबका एक ही स्टैंड है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हैं, उनके बाद कोई नबी नहीं है, कोई भी फ़िरका हो। तो ये है कि फ़िरके पे तो बात होनी नहीं चाहिए मेरे ख्याल से, बिल्कुल भी किसी तरह की भी, जब आप इस कॉज, इतने बड़े कॉज के लिए, इतने बड़े मिशन के लिए बैठे हुए हैं। असल में मसला ये होता है कि छोटी छोटी कोई बात होती है, कोई ना कोई भाई आकर कोई बात कर देता है तो मौजू जो है वो डाइवर्ट हो जाता है। तो मैं कोशिश करता हूँ, लेकिन सम टाइम जो है ना कोई भाई ऐसी बात करता है तो फिर उसमें जवाब देना ज़रूरी हो जाता है कि कोई नीचे सुनने वाले भी जो है ना वो गलत फहमी का ना शिकार हो जाए कि हम लोग कोई फिरका वारियत की या कोई बात हो जो ना बराड़ चला रहे हैं। जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने अहले बात की मोहब्बत भी बता दी कि वो भी ज़रूरी है, और ये भी फरमा दिया कि मेरे असहाब सितारों की मानद हैं, जिनके पीछे चलोगे कामयाब हो जाओगे, अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये है कि मतलब अल्हम्दुलिल्लाह जिस नाव पे हम सवार हैं वो सहाब की है। मतलब वो बड़ा खूबसूरत शेर है कि अहले सुन्नत का है बेड़ा पार कि असहाब रसूल नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह की, समझे। तो बस ये है कि बिल्कुल अपने मिशन पे रहें। मौला अली भी हमारी जान है, सैयदना सिद्दीक़ अकबर भी हमारी जान है, सारे सहाबा हमारी जान है अल्हम्दुलिल्लाह, और अहले बैत तो हमारी सर का ताज है। तो इस पे बिल्कुल मतलब इस चीज़ में ना पड़ा करें, बस इसी चीज़ पे रहें कि वो खबीस उसका रद्द कैसे करना है और लोगों को कैसे अवेयरनेस देनी है कि ये झूठा है और इसके शर से बचो और अपना ईमान बचाओ। बस ये मैंने गुजारिश करनी थी, इसलिए मैं हाज़िर हूँ। अल्लाह ताला आपको जी। खान साहब बस फिर मैंने 9 बजे जाना है, एक दो बातें करूंगा फिर जाऊंगा। जी 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 शिनवारी भाई जी। हमने तो देखो ये जो चीज़ें हैं ना, तौहीद, रिसालत, वलायत, ये हमने उलमा से भी बाद में सुना है, जब हम बालिग हुए फिर हमने सुना। लेकिन ये चीज़ें मैंने पहली भी अर्ज़ किया कि हमने अपने दादा दादी से, माँ से, बाप से ये सारी चीज़ें सीखी है, ठीक है ना। तो ये तो इन्हीं गलत अकायद की वजह से आज जो ये फितने फैल रहे हैं कि कोई अभी ऐसी भी टिकटॉक पे चल रही है कि वो जैसे कादियानी बोलते हैं बरूजी मरूजी, ये क्या शरबत के नाम है ये लगाई हुई। अभी कोई ऐसी भी कहते हैं कि गौसे पाक, आई थिंक इससे मुराद शेख अब्दुल कादिर जिलानी है, तो वो सिर्फ के साथ कोई रज़ी अल्लाह ताला नु कह रहा है। और यानी तो बात ये ना कि देखो मैं अपना जाती बात करूँगा, अल्लाह अल्लाह है, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसका रसूल है, ठीक है। नबी नबी होता है, अल्लाह अल्लाह होता है, नबी नबी होता है, अली अली होता है, और वली वली होता है, और माँ माँ ही है, बीवी बीवी है। अगर मैंने बीवी को जो है ना माँ कहना शुरू कर दिया तो मेरा निकाह टूट जाएगा, और अगर मैंने वली को अल्लाह कहना शुरू कर दिया तो मेरा ईमान मेरे से छूट जाएगा। अल्लाह ने जो जो दर्जे रखे हैं, जिस जिसका जिधर जिधर मकाम है, हमने उसका उसी तरह रिस्पेक्ट करना है, ना कि अपनी तरफ से हम गुलू में चले जाएं कि मैं वली को जो है ना नबी से भी ऊपर लेके जाऊं और नबी को भी जो है ना मैं अल्लाह के साथ उसको मुख्तियार कुल में कर लूं। तो ये चीज़ें जो है इससे फिर जो है ना अकायद ख़राब होते हैं और हर कोई अपना अपना फ़िरका बना लेता है, जैसे आप देख रहे हैं। तो तौहीद तो अल्लाह पे तौहीद रिसालत, इसके बाद ये मकाम है। ये तो हर कोई अपने अपने टाइटल लगाएगा एक दूसरे को कि यार ये टाइटल जो हमने लगाए है ना, दीनी तमगे टाइटल, पीर मुजद्दिद चुश्ती, और ये खासा मैं आपकी बात बड़ी कर रहा हूँ माज़रत से, मेरे ख्याल से आप फिर दूसरी तरफ निकल रहे हैं। हमारा जो भी अकीदा है ना जी, जो भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इख्तियारात को मानता है, जो भी औलिया के इख्तियारात को मानता है, उनका स्ट्रांगली बिलीव ये है कि जो कुछ भी उनको अता हुआ है वो अल्लाह ताला की अता से है, किसी का कोई मुख्तार कुल नहीं है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जो भी इख्तियार है वो अल्लाह का अता किया हुआ है। औलिया के पास जो भी इसराफ है वो अल्लाह तबारक व तआला के अता किए हुए हैं। तो जब अल्लाह तबारक व तआला अपने बंदों को अता करता है तो उसमें फिर मतलब आपको मेरे ख्याल से इसमें कोई गुलू नहीं है, कोई गुलू नहीं है, समझे आप। मेरे ख्याल से फिर वही बात है कि देखें हर बंदे के पास अपने दलाल मौजूद हैं,
معذرت سے آپ بس جو میری گزارش کی ہے کہ آپ جس مقصد کے لیے یہاں بیٹھے اس پہ رہیں، ان چیزوں میں نہ پڑیں بھی، اس کے لیے پھر آپ علیحدہ گروپ بنا لیں، پھر اس کی ڈبیٹ علیحدہ رکھیں، مکس اپ نہ کریں چیزوں کو. لیکن نوید صاحب خان صاحب ٹھیک بات کر رہے ہیں، اللہ ہی ہے سب کچھ، اللہ ہی دیتا ہے. باقی دیکھیں جی میں نے کیا عرض کیا، میں نے بھی تو یہی عرض کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کچھ عطا کیا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ کی عطا سے عطا ہے، صحابہ کو بھی اللہ کی عطا سے عطا ہے، اور وہ جو عطا ہے وہ ایک علیحدہ بحث ہے کہ کیا کیا عطا ہے. اسلام اللہ کی جو تبارک و بنیاد تعالیٰ ہے کہ نا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ محبوبہ ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا کر دی. اسلام کی بنیاد ہی توحید ہے، توحید کے اوپر ہی تو اسلام کھڑا ہے. ایگزیکٹلی. توحید کا کون انکاری ہے مجھے بتائیں؟ کون مسلمان توحید کا انکار کر رہا ہے؟ ویسے بات کوئی کر رہا ہوں مسلمان توحید کا انکار کر رہا ہے؟ کیونکہ اللہ خود ایک سچ ہے، اللہ حق ہے، اسی طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم حق ہیں اور اس کی کتاب بھی حق ہے. اور جو بعد میں جو بندے ہیں نا ان کو بھی اللہ پاک کہہ رہا ہے کہ قرآن میں کہ حق کے ساتھ ہو جاؤ، اور جو بندے حق کے ساتھ ہیں، جو اللہ کے ساتھ ہیں، ان کے ساتھ تم کھڑے ہو جاؤ. بالکل میں وہی کہہ رہا ہوں جی، جو جس کا توحید جس کی کمزور ہے وہ مسلمان ہی نہیں ہے، جس کی رسالت کمزور ہے وہ مسلمان ہی نہیں ہے. مطلب یہ دو چیزیں لازم و ملزوم ہیں نا. ابھی میرے ساتھ مل کے نا دعا کرے مرزا غلام احمد کے اوپر اللہ پاک لعنت کرے، اللہ اور اللہ کے آمین آمین. ایگزیکٹلی اس پہ رہے نا، مطلب جس مقصد کے لیے آپ بیٹھے اس پہ رہے، پلیز دوسری طرف نہ بڑھیں. اب مسلمان اب جب آپس میں مسلمان ہی دوسری، اب دیکھیں آپ کی ڈیبیٹ کیا ہے کہ وہ قادیانی ہے، وہ کافر ہے، وہ جھوٹا ہے، وہ دجال ہے، جو بھی ہے نا. اب جو ہر فرقے کا یہاں پہ آئے گا تو وہ کہے گا یار انہوں نے تو اپنی شروع کر دی ہے اسٹوریاں، وہ اٹھ کے چلا جائے گا. آپ وہی بات کریں جس بات کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں. اب مثال کے طور پہ مجھے کو آپ کی، اگر میں مطلب سنی ہوں، کوئی شیعہ ہے، کوئی دیوبندی ہے، کوئی وہابی ہے، وہ آگے وہ دیکھے گا یار یہ تو اپنی باتیں کر رہے ہیں، جس مقصد کے لیے بیٹھے ہیں اس پہ تو کر ہی نہیں رہے، تو وہ نکل جائے گا. تو بہتر یہی ہے کہ جس مقصد کے لیے ہم یہاں بیٹھے ہیں اس پہ فوکس رکھیں. بس میری گزارش. خان صاحب نہیں یہ بات یہ آئی تھنک نوید صاحب ہیں، ٹھیک ہے. پہلے تو سب کو سلام ہے میرا بھائی. میں اصل میں نا ایک کل بلکہ صبح میں براڈ پہ گیا ہوں ایک، تو وہاں پر جو ہے نا وہ فرسٹ ٹائم میں نے سنا کہ یار یہ کیا یہ بکواسات کر رہے ہیں چیزیں. صبح میں ایک براڈ کا نام تھا، بندے کا نام تھا مسلم، ٹھیک ہے. تو ادھر انہوں نے خدا کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں اگر یہاں پر بیٹھا کوئی بھی شخص ہوتا نا تو آپ لوگوں نے توبہ کرنی تھی. اب مجھے نہیں تھا پتہ کہ یار وہ کس فرقے کا بندہ ہے، ہایا وہ مسلمان ہے بھی یا نہیں. وہ حضرت علی کے خلاف اتنی بکواس کر رہا تھا، خدا کی قسم اٹھا کہتا ہوں کہ میں اگر وہ سامنے کوئی بندہ ہوتا نا، ٹھیک ہے، آپ وہ بندہ آپ کے سامنے بھی ہوتا، وہ بندہ اللہ کی قسم اٹھا کہتا ہوں کہ اتنے بکواس حضرت علی کے بارے میں کر رہا تھا، ٹھیک ہے. جی مجھے پتا ہے، سوری مجھے وہ پتا ہے، میں اس کو پچھلے ایک ویک سے فالو اپ کر رہا ہوں. وہ حرامی کہیں یورپ ٹھیک ہے، وہ پتہ ہے نا آپ کو. ہاں، اور وہ لندن کے اندر ہوتا ہے. ہاں، یزید کو اپنا باپ مانتا ہے. وہ یزید کو وہ جی اس نے لگایا ہوتا ہے کہ یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ یہ بھجن یہ جو میں نے پکچر لگائی ہوئی ہے نا، یہ اسی بندے کی ہے. صبح ڈیبیٹ ہے میری اس کے ساتھ نا 12 رکھی ہیں حرامی نے، اور اس کے ساتھ پوری ایک ٹیم ہوتی ہے. جی ہاں سر، وہ قسم سے وہ اتنے کو غلیظ عقائد ہے نا ان کے، وہ قادیانیوں سے بھی بدتر ہے. وہ دیکھیں، وہ قادیانی تو پھر چلو وہ مانتے کسی نہ کسی کو تو مانتے ہیں نا، وہ جھوٹا مانتے جو بھی کرتے ہیں، ٹھیک ہے. لیکن یہ لوگ حضرت علی کو مانتے ہیں، علی کے بغیر تو دین مکمل ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے. تو یہ میں ویسے یہ کہہ رہا تھا کہ یار اس طرح کے بھی بندے ہوتے ہیں کہ ان کی براڈ پہ بھی جائیں.